থানসানি বয়ার শিখা রাজা কামি ও কাখা থানসানি বয়ার শিখা ফাইদিতা খুকসং ফাইদিব খুকসং রাজা নোলাম সংনানি ফাইদিতা খুকসং ফাইদিব খুকসং রাজা নোলাম সংনানি রাজা কামি ও কাখা থানসানি বয়ার শিখা রাজা কামি ও কাখা থানসানি বয়ার শিখা ফাইদিতা খুকসং ফাইদিব খুকসং রাজা নোলাম সংনানি ফাইদিতা খুকসং ফাইদিব খুকসং রাজা নোলাম সংনানি রাজা কামি ও কাখা Rangchak bagui mano ohano bagui maya 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 Nograing we tawi painok no kong tsunami manya Nograing we tawi painok no kong tsunami manya Faidita kuksong faidi gorong sa ungwi nani Faidi bukuk song faidi mata sa ungwi nani Faidita kuksong faidi thansa chung ungwi nani Faidi bukuk song faidi gorong sa tongwi nani Raja kami o kakha thansani boyar shikha Raja kami o kakha thansani boyar shikha Faidita kuksong faidi bukuk song raja nolam song nani Faidita kuksong faidi bukuk song raja nolam song nani sak sandai chini hano thui boro hano khang boro hano thui sak sandai chini man thaino Sani thiwi kothoma suina chini ohani bagui sani thui ko chhot kothoma suina chini ohani bagui Raja kami o kakha thansani boyar shikha Raja kami o kakha thansani boyar shikha Faidita kuksong faidi bukuk song raja nolam song nani Faidita kuksong faidi bukuk song raja nolam song nani Raja kami o kakha thansani boyar shikha Raja kami o kakha thansani boyar shikha Faidita kuksong faidi bukuk song raja nolam song nani Faidita kuksong faidi bukuk song raja nolam song nani Raja kami o kakha Raja kami o kakha
Raja kami wo kakha Tansani boyar shikha Raja kami wo kakha Tansani boyar shikha Phaidita khuksong Raja no lamsong nani Phaidita khuksong Raja no lamsong nani Raja kami wo kakha Tansani boyar shikha Raja kami wo kakha Tansani boyar shikha Phaidita khuksong Raja no lamsong nani Phaidita khuksong Raja no lamsong nani Raja kami wo kakha Rangchak bagui mano ohano bagui maya 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 Nograing we tawi pay no kong tsunami manya Nograing we tawi pay no kong tsunami manya Phaidita khuksong phaidi borong sa ungwi nani Phaidi bu khuksong phaidi matha sa ungwi nani Phaidita khuksong phaidi thansa chungungwi nani Phaidi bu khuksong phaidi gorong sa tongwi nani Raja kami wo kakha Tansani boyar shikha Raja kami wo kakha Tansani boyar shikha Phaidita khuksong phaidi bu khuksong Raja no lamsong nani Phaidita khuksong phaidi bu khuksong Raja no lamsong nani Sandai chini hano Thui boro hano khang boro hano Thui sak sandai chini manthai no Sani thiwi kotho ma suina chini ohani bagui Sani thui ko chhop kotho ma suina chini ohani bagui Raja kami wo kakha Tansani boyar shikha Raja kami wo kakha Tansani boyar shikha Phaidita khuksong phaidi bu khuksong Raja no lamsong nani Phaidita khuksong phaidi bu khuksong Raja no lamsong nani Raja kami wo kakha Tansani boyar shikha Raja kami wo kakha Tansani boyar shikha Phaidita khuksong phaidi bu khuksong Raja no lamsong nani Phaidita khuksong phaidi bu khuksong Raja no lamsong nani Raja kami wo kakha Raja kami wo kakha
Raja kami wo kakha Thansani boyar shikha Raja kami wo kakha Thansani boyar shikha Phaidita kuksong phaidibo kuksong Raja no lamsong nani Phaidita kuksong phaidibo kuksong Raja no lamsong nani Raja kami wo kakha Thansani boyar shikha Raja kami wo kakha Thansani boyar shikha Phaidita kuksong phaidibo kuksong Raja no lamsong nani Phaidita kuksong phaidibo kuksong Raja no lamsong nani Raja kami wo kakha Rangchak bagui mano ohano bagui maya 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 Nogra ingwi tawi phainok no kong tsunami manya Nogra ingwi tawi phainok no kong tsunami manya Phaidita kuksong phaidi borong sa ungwi nani Phaidi bu kuksong phaidi matha sa ungwi nani Phaidita kuksong phaidi thansa chungungwi nani Phaidi bu kuksong phaidi gorong sa tongwi nani Raja kami wo kakha Thansani boyar shikha Raja kami wo kakha Thansani boyar shikha Phaidita kuksong phaidibo kuksong Raja no lamsong nani Phaidita kuksong phaidi bu kuksong Raja no lamsong nani Sandai chini hano Tui boro hano khang boro hano Tui asak sandai chini manthai no Sani thiwi kotho ma suina chini ohani bagui Sani thui ko chho kotho ma suina chini ohani bagui Raja kami wo kakha Thansani boyar shikha Raja kami wo kakha Thansani boyar shikha Phaidita kuksong phaidibo kuksong Raja no lamsong nani Phaidita kuksong phaidibo kuksong Raja no lamsong nani Raja kami wo kakha Thansani boyar shikha Raja kami wo kakha Thansani boyar shikha Phaidita kuksong phaidibo kuksong Raja no lamsong nani Phaidita kuksong phaidibo kuksong Raja no lamsong nani Raja kami wo kakha Raja kami wo kakha Jagana di Borkam Chong tabok ching snai na Ang hello ke ni rok hai hundi do Bujika na Hingla china na Hello Hi Hello Hi Tabok chong Puila Sajak mo tongo Chingma kaham kese Paima bo kaham Tripura idol ni singer Tripura idol ni singer Mangnang ononto zomatya noro stage of highway bini recamung recana bagai Phari zato bini bagai apa kota ke kolab kara Hare I request ononto zomatya
come and take your stage. Yaba kholam de. Check. Chini renowned singer sibo. Jodo. Hello. Hello, Korbok. Bahai Tongbai. Gesun tini belai ke khatung khazang zang hai siblena. Sebani pagai. Bubagra. Jenis sudoi charni bagai hai ada. Ke jini khatung khazano. Jini bubagra. Tansani boyar shikha Raja kami wo kakha Tansani boyar shikha Phaidi ta khuksong Raja no lamsong nani Phaidi ta khuksong Raja no lamsong nani Raja kami wo kakha Tansani boyar shikha Raja kami wo kakha Tansani boyar shikha Phaidi ta khuksong Raja no lamsong nani Phaidi ta khuksong Raja no lamsong nani Raja kami wo kakha Rangchak bagui mano ohano bagui maya 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 Tsunami manya no grain we tawi pay no khong tsunami manya Phaidi ta khuksong phaidi borong sa ungwi nani Phaidi bu khuksong phaidi matha sa ungwi nani Phaidi ta khuksong phaidi thansa chung ungwi nani Phaidi bu khuksong phaidi gorong sa Manthai, Haro, Shake by Ka,
সকমর বাইখা আদারনি ভাই নাই বইনি দফানি বরগ্র ইসাসা বাগি ধানসা ইসাসা বাগি ধানসা Pambai jotono Rot jaba kota ke kolam gari teisa thagi asa ang koi nai joto zero phanye rakno kisa asu baidi kisa do kisa asu bai gari ajong di do asu hoina joto asu hoina taku buku sang kisa asu hoina chong do kisa asu hoina na khoda khana thoka khana na da musung biko teisa khana binai angkawan ni lo teisa khana nambre khana thoka na chong khana lai nai tebo kabang ma singer tongo chong khana lai nai tobono tabuk je oro main udes mass gathering ni je main udes chungawono thangwe chung khana lai binai ha tabo angka bonai chung tabuk sinimong digi chung thalai nai to jodo ready na chung sinimong digi thalai nai chung tabuk sinimong digi thalai nai ang tabuk bumung khurnai je bumung khulai rona angka bonai oro kisa stage sakawo phaidani bagai 제로 따고 문 그대로 버리디 똥밴데 아니데 문 그대로 감칭선 또고 acha puilawa ang sinimong ri nai tiniyo mass gathering ni sabapati borom ganang hamsing riang nung je jabo tongdi oro stage sa phaidani bagai jodo eba khalaude abni pore chini oro manjak phainai borom ganang MLA Korbo constituency Sri Sanjay Manik Jamatia Bobo Sofai Tongo jodo eba khalaude bade abni paye chong silemot chong tebo phainai borom ganang MLA Ompini Sri Patanlal Jamatia Bobo Phai Tongo haina hai chong kabo phinai Central Advisory Chairman Pavitro Bokto Jamatia nung je jabo tongdi oro phaidani bagai jodo gari yabo kholo gari abni pore ang kabok nai
Aboni pore ang kabongnai bumung rusak. Ya bakal deh. Kabong nai, Pavitra Bokto Zamatia, Central Advisory Chairman, TWF, Nungjaza Botong di aro, Stage of Five Manza Faden Bagai. Bini Bagai Bagai kisah ya fokoto kolon nai bini. Stage by Zeborong ni gallery kisah Chalba Lero. Aboni pore ready ngoi tong di Monihor Deborma, TWF Central President. Monoboro Stage of Five Manzanan Bagai. Aboni perang kabonai. Borom Ganang Jok, Monihor Deborma, TWF Central President. Ya bakal kalau beri. Boleh ang kabongnai. Borom Ganang Jok, Energy David Tripura, Central GSTWF. Borom ya bakal ke kalau beri nasa gede. Boleh the most Chongje aro kostungai tongmani Chini candidate Sri Sujay Ochoi aro stage of highway Sri Mongri oi bonobo yabo koto kole oi chungbai nasalai nai ha chini candidate ni bagai yabo kono kole Abon bore ang kabongnai Borom Ganang Amrita Ranjan Chakma District Secretary Tripura Motha Party Bonobo ya fokoto koloi nasalok dai Phaibai tongo ang nuksaya ko bono haifirang bumung kuiri sinai Borom Ganang Asiram Riang Omolpur Zone ni Chairman bo phaibai tongna ang haina hai kabo pinai Borom Ganang Hiranmoy Tripura Korbok Block President Tripura Motha Party ni Phari bono boya fokoto koloi chunas lognai bo buba grabe pathami tongko haina hai ang kabongnai Borom Ganang Jok Gallery jara gallery o tongnai rok no ang kabok pinai please ni rok ro phaidi bubagra phai tongkha te 5 minute ki sofane bubagra gallery o je tongnai rok ang kaboknai volunteer rok no kisa gallery o tongnai rok no kisa turnani bago bisingo hingga kabok chung haina hai sinemat diki thanglai pinai Borom Ganang Jok Suklamani Zamatia, Block President, TWF, Arab Highway, Ninis Nimurinan Bagai. Payaka, Painai. Hainai ang kabopinai, Borom Ganang, Topon Deborma, Block President, YTF, Bobo, Bubabra Tongitongna. Hainai ang kabopinai, Donsen Borom Ganang Donsen Tripura ex-candidate 28 Monobongkol Oro tongka ke Phaidani bagai Phaidipin bagai ja fokoto khoi nai Phaidipin bagai ha ya fokoto khoi dipin bagai bide Haino hai chung Borom Rilapinai, Borom Ganang, Narendra Mora Singh, Senior Leader, Tripura Motha Party. Phaidipin bagai bo ya fokoto kholom nai. Biji loge nang Sri Mongri Pinai, Borom Ganang,
Sri Chirokumar Uchoy, Sub-Zonal Chairman, Oro Phaiwe, Sinimunglan Bagai. Yapa Koloban Tatalo di Bedi. Bini Logale ang Hai Nohai, Kabok Pinai, Boram Ganang, Molita Mohon Tripura, Zonal Vice Chairman. Yapa Koto Koloi Bono Botung Lam Sulagnai. Hai Nohai ang Kabok Pinai, Ring Join Jamatia, YTF Vice President. Nung je jabat tong dero phaiwe phai bin bagi bochu yaba koto khoi nai amro si young energetic leader rock haino hayang kabo pinai boram ganang Sanjay Riang block secretary oro phaiwe nini sinimulani bagai phai bin bagi ba yaba koto khoi na bede Hai Nohai ang Kabok Pinai, Boram Ganang, Bihot Ram Jamatia, Ompi ex-president Tripura Mota Party. Nung je jabat tong di, oro phaiwe ni sinimulnan bagai. Eko. Acha to. Ai cầm lên nào. Ai cầm lên. Eko. Kok santai kana. Tidak boleh presiden sentral ni pun. Monitor boleh sentral ni tokoh ni dah. Kota pun sebelah presiden tu. Tidak boleh presiden monitor dewan mana kok sahaja. Sengdi. Chini sinimong chulo rilapinai, phai khangke. Tabok ang kabok nai, welcome speech ya bakok kisai jati sunanan bagai. TWF President, Central President, Monihar Dewarma. Phai bin bagai ya fokotor kalau we chung bono kau thaya tisa saran bagang jaro. Ya bakol di mede. Jangan sing sana. Oh saya. Hall. Speed ya. Angkok saya. Kok saya. Kok saya. Tabuk ang kabok nai tinro chini lukutum pandawa poilawa welcome speech nani bagai Amarpur Junni Vice Chairman Boram Ganang Molita Mohon Tripurano Bono Kokthas Thane Sai Khandaran bagai jora robo Jota Lukoro Tipur Kaham TWF YTF Tripura Mota Jota Kaham Ritong Belai Belano Hamboy Tini Nutun Bazar Malbasane Korbok Bubagrani Birat Kaisha Tripura Motane Samabas O Samabasni Boron Grang Sini Sabapate Hamsing Riang Mahasai Tai Phaioi Manjak Phajak Sini Nutun Bazar Malbasani candidate Sini Boron Grang Suzai Usai Taibo Phai Manjak Phajak Centrally TWM President Bhai Monihar Dewarma Taibo Tripura Motani Leader Kotor Phajak and Jotono Belai Belano
아니 ব্যক্তিগতভাবে পার্টিনি ব্যক্তিগতভাবে হামবাইরো তাকুরো 정 다문이 바거이 띠프라모타성 카리낭라이 시니 버비샷 시니 제너레이션 시니 부사부터이 তাকুবুকক সিনি হাবাই তো ফানি বাগৈ সং তীব্রমথা খাইনাঙ্গ তাকুরক তাবক এই যে গরাঙ্গ রুদ্রপাল আমার বাঙালি ত্রিপুরা মালিককে আমার বাঙালি যে হিরিমানে বড় সং জবাব রনাই তাকুরক বুকুরক আমার বাঙালি ত্রিপুরা রাজ্য রাজাদের শাখা সায়ানাবলে জবাব রনি সং সিনে বুবাগ্রা সিনে মহারাজ 184 জন রাজা ও হাসাগাও রাজত্ব খেলে থাকা ত্রিপুরা মালিককে সিনে ত্রিপ্রসা ত্রিপুরা মালিককে আগরতলা মালিককে সিনে বুবাগ্রা তেলেমুরা মালিককে সিনে ত্রিপ্রসা বনে বাই তাখর বুখক সিনে যে ইমাং সালসিয়া সালসাসং মুখ থাঙ্গংরাই তাকিরিতে তাওয়াসিতে জাননাকে জাননাই থইনাকে থইরনাই প্রাণনাকে প্রাণনাই ও অসুকচা কক সাই আনি যে কক পাইরেখা বেলাই বেলাই হামবাই টিতবলিয়া বায়ু লথক মহারাজা বুবাগ্রা ওয়াইটিয়া বায়ু লথক বেলাই বেলাই খুলুমকা বেলা বেলাকে হামবাই চিনে বরম গোনাং ন তাবো চিনে হাইন হাও লুকুতুম পান্ডাওয়া চিনে নগরাঙ্গে ফাইসক পাইজাক চিনে অমরপুর জন্যে চেয়ারম্যান বরম গোনাং আশিরাম রিয়াং ন বনে চিনে মুরুগৈ বন বরম ইয়াচাক ফাইনানি বাগৈ খাবাই খবাই কবক যাব যতন পালকে যাবো খরব লাগে বেলায় বেলায় খানা হামবাই তাবুক চিনি বুসকাঙ্গ কক থাচা থাইলে নারক ডানি বাগৈ আং কবক নাই চিনি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি ত্রিপুরা মথানি সেক্রেটারি বরম গোনাং অমৃত চাকমানো কক থাচা থাইলে সাই খনারানেন বাগৈ ও জরানো বন ইয়াফা দো Back kunure patru turu juju jotonu kulungka dibor kaham আমি তো চাকমা আমাদের পরবর্তী যারা বক্তা আছে তারা সবাই আপনাদেরকে খবরক দিয়ে বোঝাবো আমি আমাদের নিজস্ব চাকমা বাজ আছে চাকমাদেরকে আমি চাকমা ভাষা দিয়ে বলবো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সভাপতি মামা হাম সিং আর এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের এমপি এমএলএ পাতাললাল জমাটিয়া আর এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের 25 নতুন বাজার মালবাসা কেন্দ্র সুজয় স্যার আর এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পার্টি লিডার সবাইকে আমার নমস্কার আর এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা মোটার সংগ্রামী ভাই বোনেরা আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরা মোটা পক্ষ থেকে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকে আমাদের যে 10 তারিখ আমাদের মাস গ্যাদারিং করবুক পাঞ্জহাম স্কুল মাঠে আপনারা সবাই জানেন আজকে যারা দূর দূরান্ত থেকে কষ্ট করে অনেক পরিশ্রম করে
রৌদ্রের তাপে আপনারা মহারাজার জন্য অপেক্ষা করেছেন। এই জন্য আমাদের ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং আমাদের বগুড়া পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। সংগ্রামী ভাই বোনেরা, আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ অনেক রাজনীতি করেছি, অনেক পার্টিকে আমরা ভোট দিয়েছি, কিন্তু আমাদের এখন একটাই পার্টি, আমাদের এই ত্রিপুরা মমতা। কেননা আমরা 25 বছর বামফ্রন্ট সরকারকে ভোট দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যর টিডিএডিসির উন্নয়নের পক্ষে পৌঁছানোর জন্য আমরা অনেকবার ভোট দিয়েছি, কিন্তু আমাদের টিডিএডিসি ট্রাভেল এরিয়াতে কোনো উন্নয়ন করেনি। আজকে আমাদের এই টিডিএডিসি এরিয়া রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল, কলেজ যে কোনো আমাদের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সংগ্রামী ভাই বোনেরা, আপনারা দেখেন, শুনেন, বুঝেন, আমরা এরপরে অনেক কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছি, আইএনপি থেকে ভোট দিয়েছি, আমরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছি, কিন্তু আমাদের জন্য কোনো পার্টি, কোনো সরকার ভালো না। একমাত্র আমাদের এই ত্রিপুরা মমতা আমাদের ট্রাভেলের জন্য, যেই মহারাজা আমার জাতির জন্য, আমার দফার জন্য, আমার হার জন্য, প্রত্যেকটা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে বাচ্চা আছে তাদের ভবিষ্যতের জন্য উনি একমাত্র লড়াই করেছেন। তাহলে আমরা তাদেরকে প্রত্যেকে আমরা তাকে মহারাজাকে সাবত দিতে হবে। ভারত যে সময় স্বাধীন হয়েছিল 1947 সালে 15ই আগস্ট, সে সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেছেন, তুমি আমরা বিজেপিকে, সিপিএমকে, আইএনপি এখন আমাদের সময়। আজকে আমরা 12 তারিখ ভোট দিয়ে 17 তারিখে প্রমাণ করে দেব এই ত্রিপুরা রাজ্যর টিডিএডিসির একমাত্র ত্রিপুরা মমতা পার্টি। সংগ্রামী ভাই বোনেরা, এখন আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, আজকে যারা অনেক পরিশ্রম করে, কষ্ট করে আমাদের যে যুবকেরা পৌঁছেছেন কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদের মাঝে, এমনভাবে আমাদের যে প্রজন্মর, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উনি যে চিন্তা ভাবনা করতেছেন, ওইটাই আমাদের প্রত্যেকের চিন্তা করা দরকার। টাইম এন্ড টেট হুইট ফর নন, অর্থাৎ সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে না, এখন আমাদের সময়। আমরা যদি এই টিডিএডিসি যদি কোনো ক্রমে বিজেপি সরকার চক্রান্ত করে, এই জঙ্গলবাদী সরকার চক্রান্ত করে এই এডিসিকে দখল করতে চায় এবং এডিসিকে ভাঙতে চায়, আমরা সেই সুযোগ দেব না। এখন আমাদের এটাই সময়, আমাদের জবাব দেবার পালা। আমরা যদি এই ত্রিপুরা রাজ্যর প্রত্যেক যেই ট্রাভেল, আমরা 19টা জনজাতি একত্রিত হয়ে, আমরা সম্মিলিত হয়ে যদি প্রত্যেকে আমরা
এই তীব্রামতা পার্টিকে আমরা যদি ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতে পারি তাহলে আমরাই প্রমাণ করে দেব আমরা ত্রিপুরা এডিসির মানুষ তানচা এবং তীব্রামতা। সংগ্রামী ভাই বোনেরা, এখন আমাদের যে সময়, আমরা যেই 25 বছর পর্যন্ত যে বামফ্রন্ট সরকার শাসন করেছিল আমাদের ত্রিদিয়াদিশির জন্য ট্রাভেলের জন্য কি উন্নয়ন করেছে? কিচ্ছু করেনি। আর বিজেপি সরকার যে আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কর্মচারীদের সপ্তম পে কমিশন দেবে এবং আমাদের রেগা মজুরি 340 টাকা করে দেবে এবং মিস কলে চাকরি দিবে, আমি তো শুনি নাই, কিন্তু কেউ মিস কল দিয়ে চাকরি পাইছে কিনা জানি না। আবার উনি কি বলছে, বুড়ো ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা তাদেরকে 2000 টাকা করে দেবে। হ্যাঁ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা 2000 টাকা করে দিছে, কিন্তু যে সময় আগে আমাদের 100 জন লোক ছিল ওইখান থেকে 50 জন কেটে দিয়েছে, আর 50 জনকে কেটে দিয়ে ওই 50 জনকে ওই 1000 টাকা ভর্তি দিয়ে 2000 টাকা করেছে। এটাও ঠিক মতো পায় নাই। এই যে আমরা সবাই চিন্তা করে বিজেপি সরকারকে আমরা এনেছি, কিন্তু আমরা চিন্তা করছি কেন্দ্রতে উনি বিজেপি সরকার, আর যদি ত্রিপুরা রাজ্য যদি বিজেপি সরকার হয় তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য উন্নয়ন হবে। উন্নয়নের বোরা আমরা স্বর্ণভাবে মিলিয়ে যাতে আমরা উন্নতি করতে পারবো সমগ্র এই ত্রিপুরা রাজ্যবাসী, কিন্তু উনি জংলাবাদী এবং মিথ্যাবাদী। প্রিয় ভাই বোনেরা, এই 2018-তে বিজেপি আসার পরে আমাদের তীব্রামতা 2021 সালে টিডিএডিসি পাস করার পরে আমাদের প্রত্যেকের জনজাতি নিজের জাতির জন্য, নিজের দফার জন্য আমরা লড়াই করেছি। আমাদের চাকমাদের জন্য যেমন চাকমা কাস্টমারি ল, রিয়াংদের জন্য রিয়াংদের কাস্টমারি ল, এবং জমাতিয়াদের জন্য জমাতিয়াদের কাস্টমারি ল, ওষুধের জন্য ওষুধের কাস্টমারি ল, কিন্তু কোনো সিপিএম সরকারও দেয়নি এবং বামফ্রন্ট বিজেপি সরকারও দেয়নি। কিন্তু এই তীব্রামতা পার্টি এসে উনি আমাদেরকে কাস্টমারি ল দিয়েছে, আমাদের কাস্টমারি দিয়েছে এবং প্রত্যেক জনজাতিকে আমরা একটা কমিউনিটি হল দিয়েছে। এটাই চিন্তা করে দেখেন, একটা কমিউনিটি হল 4 কোটি টাকা করে। আমরা 19টা জনজাতির জন্য আমরা কমিউনিটি হল পেয়েছি। সংগ্রামী ভাই বোনেরা, এখন শুধু তাই নয়, আমরা 19টা জনজাতির জন্য হুংলুং টাউনের মধ্যে এরিয়ার মধ্যে প্রত্যেক জনজাতির জন্য একখানি করে জায়গা দিয়েছে। এটাই প্রমাণ আমাদের তীব্রামতা বুবগরা আমাদের ট্রাভেলের জন্য, আমাদের এসটির জন্য উনি আমাদেরকে লড়াই করেছেন, উনি আমাদেরকে বাঁচার জন্য রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন। এটাই আমাদের সুযোগ। সংগ্রামী ভাই বোনেরা, আমি আর বেশি বলবো না, কারণ পরবর্তী বক্তা আছে, আপনাদেরকে খবরভাবে ক্লিয়ার বুঝাই দিবে। অনেক নেতা আছে, আপনাদেরকে ক্লিয়ারভাবে বুঝাই দিবে। তবে আমি কথা বলার শেষে সংক্ষিপ্ত আকারে, আমরা যে ত্রিপুরা রাজ্য পাহাড়ি নদী নালা একটা জায়গাতে আমরা বসবাস করি, এটা হচ্ছে টিডিএডিসি ট্রাভেল এরিয়া। এই বিষয় নিয়ে আমি সংক্ষিপ্ত একটা গান শোনাবো। এই গানটা আপনাদের মনকে খুশি রাখার জন্য, মাত্র 2 লাইন। আমাদের চান মুরো মরি গাঙে সরাই বরা, আমাদের চান সাগর মানি সাগরা যায় গোরা, আমাদের চান মুরো মরি গাঙে সরাই বরা, আমাদের চান সাগর মানি সাগরা যায় গোরা, আমাদের চান হিরে মানে সোনাই রূপাই বরা, আমাদের চান হিরে মানে সোনাই রূপাই বরা। যতন কুলুঙ্কা ফাতুরে তরু সবাইকে বেলায় হামবাই হামবাই জুরে বরং গুনাং না বনে নাকক মানে কক সাই খানার মানে বাগৈ ফাইদে তাবক চিনি বুসখাঙ্গ নগরা ইংলে ফাইমানজা ফাইজাক চুনি 43 করবক বিধানসভা কেন্দ্রনে
Honorable MLA Musang Sanjay Manik Triprano Bone Sinumunugoi Boram Yachaknani Bagoi Kabai Kubai Kabak Jawo Haye chung joto yabako to ke kholo bulo lam soi nai Hambai Sini Shatno Tabuk Chini Buskawa Haina Chino Pandawa Nagorengoi Phai Manjak Phaijak Chini Bigoto 25 নতুন বাজার মাল বাসা কেন্দ্রনে এক্স অনারেবল ইএম ম্যাডাম দলিনবো বনি সিনুমুরুগই বনি বরম ইয়াচাকনানি বাগই খাবাই খুবাই কবক যাবো Haye chirmin chongmin bagai ba yabako to ke kholo na bere তোমায় সাল হইল 18 तारिख एप्रिल जोरां सिटिंग इएम्स को आं एक्सिया को जतन हामबाय সরি তাবো হাইনা হাই চিনে অলুগুতু পান্ডাওয়া ফাইমানজা ফাইজাক অমরপুর জন্নি চেয়ারম্যান বরাম গনাং আশিরাম রিয়াং নব বনি সিনুমুরো সরি তাবো চিনা লুগুতু পান্ডাওয়া ফাইমানজা ফাইজাক চিনে টিডব্লিউএফ নে প্রেসিডেন্ট জক বরাম গনাং জক সুকুমালি জমাতিয়ানবো বনি সিনুমুরুগৈ বনি বরম ইয়াচাকনানি বাগৈ খাবাই খুবাই কবক যাবো Haye chongmin bagai ba yabako to ke kholo nai হামবাই তাবো হাইনা হাই চিনে ও পান্ডাওয়া নগরাঙ্গৈ ফাইমানজা ফাইজাক গুরা কাপ্পা সাব জুনালনি চেয়ারম্যান বরাম গনাং গোপাল ত্রিপুরানব বনি সিনুমুরুগৈ বনি বরম ইয়াচাকনানি বাগৈ খাবাই খুবাই কবক যাবো Haye chongmin bagai ba yabako to ke kholo na bere Phagya sak boro thoi kaya sak হামবাই জিনিস সাতনা বনে সিনুমুরুগৈ বনে বরম ইয়াচাকমানি বাগৈ ফাইদে হিংকে হাইনা হাই তাবুক চিনি বুসকাঙ্গ কাক থাসা থাইনৈ সবাই খনারানে বাগৈ আং কবক নাই চিনি টিডব্লিউএফ নি সেন্ট্রাল কমিটি নি জিএস বরম গনাংজুক এনার্জি দেবী ত্রিপুরানো বন কক থাসা থাইনে সাই খনারানে বাগৈ ও জরা ইয়াফাদো পইলানো হামবাই চিনি 25 নতুন বাজার মালবাসানি আন্দারো যে উঠা জনসভা খালাইজাংমানি বিসিঙ্গ ও জনসভানি আচকফাং অকরা বন খুলুমুংয়াফারো চিনি মামা হামচিং রিয়া তাই ফাইসক পাইজাক চিনি 43 করবুংনি এমএলএ চিনি সার সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা তাই ফাইসক পাইজাক অম্পিনি এমএলএ চিনি সার পাথানলাল জমাতিয়া তাই ফাইসক পাইজাক চিনি 25 নতুন বাজার মালবাসানি ক্যান্ডিডেট চিনি তাকুক সুজয় অচয় তাই সক পাইজাক আনি সেন্ট্রালনি বুমা বদলনি টিডব্লিউএফ নি সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট চিনি ম্যাডাম মনোহর দেববর্মা তাই সেন্ট্রাল এডভাইজার কমিটিনি চেয়ারম্যান চিনি ম্যাডাম পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া তাই যত আনি সায়করা তাই চাকরা রং যে দায়শ আচুজা বরণ খুলুমুংয়া ফারো তাই ওর মাদ ফাইসক পাইজাক
Ani say okra sakra ani mafani samanongno norongno khulumung yaparo tai ani say saksalai ani say kosoka parono norono chobani sibai poile norongno jotto angkok sana sekangkok sengnai Tripura rajo sabuni khenayako norop Tripura hani busang namblena Tripura rajo sabuni Tripura sane right Agartala bojagawa Tripura hawa Agartala bojagawa Tripura hawa ADC bojagawa ADC bojagawa Tripura ha chini hang khanablena Engka Agartala ni malik ba chini bobagara tai Tripura sang na bale Thiga jottona palkai sare chini hada na chini haya Engka Agartala ba chong khanable malik Jara Agartala wa alada kubuni bororo je malik ya phana malik hin sanai rongno o khorang khnarana mo chongo Agartala ni malik asol sabo jottona palkai sare Tripura sang na blena khumulung ba chini Tripura sane ADC ba chini Tripura sane ko ADC no nanai ADC no sabai nai hinai sabo Bangladeshi ni barak sa chini Tripura sane hano sabai nai hini tongo segina nai hini tongo noragrena da gosi chini hano right abani bagang tini oro je buma tongnai rongno chini burai tongnai rongno sana mo chongo je o chini hano segina nai hinai rongno chini hano sabai nai hinai rongno chong buma rokse chong buri rokse ka suna nangnai jawab rena nangnai norok goto gosi norok logi renai da buba garano au chini buba garase chini bupa o Tripura rajoni malik chini moharas ni kare kebo Tripura hani malik ngi maya o Tripura hani malik chini buba gara tai chini Tripura sa hadi bana hingke o jagawa tatal pati sabo BJP dalal pati sabo BJP Gundami party saba BJP or BJP no norok bod naida tamni bagai sing borono bod ya chini Tripura sani man thaina BJP ni neta petwa rok kasowo nutun bazar mal basawa kase chini kong thai bara phano bachai tong thon BJP ni engai riang phano bacha thon Tripura phano bacha thon kintu bob o chung BJP wa bod kha hingke o bod Manik Saha se manai norang Manik Saha no bod daruna gosi au sung sabno bod nai norang sabno bod nai bubagara no sung sabni tui chung bod nai chini takok sujoi uchini bising te bod nai chini takok sujoi na chung bod khe moharas se manai Tripura sani man thai se manai chung bubaro bubaro bod kanke chini Tripura sani tong thai ke manai haya di bana abani bagai borok horo gari kawai rang bagai tongo rang nadi kebang mano rang naka sini serai rok musalai ka tong thok lai ka meeting bo khai ka kintu borok sia borok wan chugo tabugle sing bud kebang man senai pasung sinai norok borona pas khairi na da gosi borona pas khairi kanke chini ha kemakha Tripura mo thana so chung narung na nangnai chini ha bubagara chini bagai mok tai khiklai satong na satong hinya watai na
mongkai tongo chini man thai no chanoi tongo dili wo thange kok chai tongo chini tipra chani man thai no rodi chini tipra chani odika no rodi hini chai tongo o jaga wa che BJP ni neta ro hinke dili wo thange ka soi tongo tipra chani man thai taro de rumani sikre boka so chini mani kok thai na sang ABCD অক্ষর বাই বাক্সা রোমান স্ক্রিপ্ট বুঝিয়া ও রোমান হরপ বাই जों नांगौ চিনি মানি কক থাইনো সিনানি হিমানি নব নাইয়া রনা নাইয়া হিনি কাসো ও কাসু নাই সাবা বিজেপি নি নেতা রক কোনথাই কলরক বাংলাদেশ নি ফাইয়াই চিনি চাথাই চিনি টংথাই চিনি অধিকার থং সেগে নাবাইকা ও চিকন সাহা টংমানা পর্যন্ত সে নানা নাই বাগৈ তাবো নষ্ট খাইনা বাগৈ সবাই খিবিনানি বাগৈ নাই দङो আবনি বাগৈ जों थांचा दंना नांनाय যারা কামি কামিও চিনি বুখুগ্রক চিনি যুবগ্রক নরক রেডি টংদি সতরক টংদি বরক পারা পারা হাবনাই তিনি হর খনা হর হাবাই চিনি বরনা পাইনা নাইনাই তা পাইজাদে বংনি অরাং বাই চিনি ভবিষ্যৎ मोथांमाया বংনি অরাং কি সাবাই বংনি দাবি কি সাবাই চিনি হানো পাইমায়া চিনি ভবিষ্যৎ রইমায়া আবনি বাগৈ সতরক টংনা নাंनाय পারা পারা গরিফর লামা কাসওই जों বরनो बेग खाइ रहना नांनाय कि फिल्डि हिनै तामानि हिमालय चिनि तिप्रा सानि मानथाइनो बरं नष्ट खाइना नायो कासुना नायो आबनि बागै पारा पारा ओटा हाब्रि दे যারা বিজেপি নাंथोन CPM नांथोन कांग्रेस नांथोन IPF नांथोन तासे ता हाब्रि दे पारा पारा ओ तामानि हिंके बरं हाबका हिंके চিনি বরং নষ্ট খাইনাই রাং দুই পাইনা নাইনাই বাক্সা বুজিয়া রাং কি সামাংখা হিংকে ন পাইজাগে পাইও আবনি বাগাই जों সিনা নাंनाय অ রাং কি সাবলো বঙ্গै जों চিনি ভবিষ্যৎ ন ফালিয়াওই जों বুবাগ্রা ন সুলগির না নাंनाय চিনি হা কমানাইখা অ হানো রক্ষা খাইনা বাগैছে চিনি মহারাজ চিনি বাগৈ চাইয়া নংয়া কারে নুখং পর্যন্ত খাইমায়া ফ্যামিলি খাইমায়া খাইयै চিনি বাগৈ বকষ্ট খাইयै রাং পয়সা সবাयै বনিজি খুদ অংখरै সামংखाय दङो सानै दङो अ जागो जों बनो सुरु थांचा खाइ फुनुंनानि लगिरिनानि से अ लगिंखा 12 तारिख एप्रिल आनरस मारखावो बुदुवै गप्लाय खाइनानि नरा आनरस मारिवा बुदुवा नब्लाय जत साबायदि नरा आनरस मारिवा बुदुवा नब्लाय आव फाइदि बुखकसं आं ताइ बिसि कक सालिया नरक जत्तन जांजा पाराव थांचाखाय दंदि जों बुबाग्रा न लगिरना नांनाय थ्रियासाक तामनि हिमालय चिनि दफा चिनि जाति चिनि अ हानो सोंका रक्षा खाइना नांनाय चिनि हा करैखा हंके जों दाबि दावा चिकन सामान फानो जों कुनु खाइमेया आबनि बागै नरक जत्तन जांजा पारा आमसयो जारा बुजिया रंनोबा बुजक बायदि तामनि हंके अ एडिसि हाले चिनि गंथाय बारा दंथायसे चिनि तिप्रासानि अचित्त रक्षा खाइजांनाय चिनि तिप्रासानि दंथाय अ चिनि तिप्रासानि दंथाय जागावा गुबुननि बररक फायै हा पाइबो माया तङैबो माया जागाबो बुमुं खाइनाय मिया आबनि बागै बरक पायै जागा बुमुं खाइनाय मानाय जात खायै प्लान खाइ दङो अ प्लान न जों सोबायना नांनाय आबनि बागै फाइदि जों जत्त थांचाखाय बुबाग्रा न लगिरलायवनो जत्तन खाबाय खुबाय नरंनो खुलुमुंयाफोरै आनि कक अरनो पाइरे सवानो लास्ट जों बुबाग्रा न आयोग लक्थन हिलायवनो बुबाग्रा के तिप्रा साके हामबाय जत्तन खुलुमबायखा हामबाय ताबुक जे कक साइ थांनाय न जों ताबो आइ नहाय श्रीमतीके जों थांनाय ताबो आं काबनाय बरम गोनां तपन देवरमा YTF सेक्रेटारि बर श्री मुंगिरान बागै प्रेसिडेंट सरी फाइदि बिनि बागै फाइदि जत याबा अट खलायनाय अमो श्री मुंग्रि बागै आं बर काबकनाय काउक थाइसा थाइसु डाइरेक्ट नारनानि बागै
স্লোগান যত স্লোগান দিদি সাব সাব বুবাগ্রা হামজা জাতি ছেড়ে হেরে বুবাগ্রা কে জয় বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ 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 বুবাগ্রা লং লেপ টিপা থানসা লং লেপ টিপা থানসা লং লেপ টিপা থানসা লং লেপ টিপা থানসা লং লেপ বুবাগ্রা লং লেপ বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ ওয়াইটিএফ লং লেপ টিপা মাথা লং লেপ টিডব্লিউএফ লং লেপ বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ 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 বুবাগ্রা লং লেপ টিপ্রাসা লং লেপ টিপ্রাসা লং লেপ টিপ্রাসা থানসা লং লেপ টিপ্রাসা থানসা লং লেপ টিপ্রাসা থানসা লং লেপ বুবাগ্রা লং লেপ বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ চিনিমায়া খাগরা বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ ফাইনে পেশা চমনে বো মারিও বুট নাই রুমা শিব তোমার আমাকে বো মারিও বুট নাই দুই আড়াইশ বুবাগ্রা মুখ্যমন্ত্রী সামনে বো মারিও বুট নাই বুবাগ্রা টিপাসা সিএম সামনে বো মারিও বুট নাই টিপাসা একাউন্ট আমাকে বো মারিও বুট নাই চিনি টিপাসা ল্যান্ড রাইট আমাকে বো মারিও বুট নাই টিপাসা একাউন্ট আমাকে বো মারিও বুট নাই টিপাসা ফিউচার সেফ খানে আমাকে বো মারিও বুট নাই বুবাগ্রা কে জয় বুবাগ্রা কে জয় বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ বুবাগ্রা লং লেপ বুবাগ্রা ওয়েলকাম বুবাগ্রা ওয়েলকাম বুবাগ্রা ওয়েলকাম বুবাগ্রা ফাই কাহাম ইয়া ফারো বুবাগ্রা ফাই কাহাম ইয়া ফারো বুবাগ্রা ফাই কাহাম ইয়া ফারো বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ বুবাগ্রা কে বুবাগ্রা কে যত না হামবাই tabuk jota kisa sebagai de actually nor wan sukuna angtangi slogan de nor wa subani bismas sakana hey da right abagai how the juice or keba juice ya how the juice joto khorang masangke tiprasa bubagra ur tongo makrana kintu joto khorang korte bisa tiprasa হামবাই যতন হামবাই তিনি जों খরংকা হামবাই খনার মগै आं आसो কক साया যত আছো বাইদি দ তিনি জরা গর তিনি 25 মাল বাসা মাস গেটারিং ফাই মানজা ফাইনাই নরক যত আনি তিপ্রাসানি খাজানি লুকুরক ন আনি মাফানি সমান আনি বাই আনি মনাই আনি দারা কুমুই নরক যত आं तिप्रासा थानसानि बिसिंति खायै आं नरनि युथनि प्रेसिडेन्ट और नेंगै नरना बेलायना पाइप्ले हामजाकमं ते चबानि चिबाय तेचिनि बुबाग्रा और फाइसा पयमानि जना फानरान बागै बन बागै नर जत याफा खलबै बुबाग्रा लामसकदि आव बेलगा हामबाय आं बिसि कक साया नरना नर जत पुग्राना नुखना फेबा तिनि आं नरना मककनो सानाय
25 নতুন বাজার মালবাসা ম এসটিনি সিট না সুজয় উসইনি সিট নাকি দেবমানি সিট নাকি রিয়াংনি সিট নাকি কলেনি সিট নাকি চাকমানি সিট নাকি রিয়াংনি সিট মংহাংকে পিওর এসটিএন টিপ্রাসানি সিট ও জাগাও বুবাগ্রানে পিওর টিপ্রাসা থানসা 100 বিসিং 25 মাফা কপ্লাইঙ্গै जों बुबाग्राने गिब्रने ताहकते बुकसं ও জায়গা খাকসা বাজাজা দঙ্গো বিজেপিनि ক্যান্ডিডেট চিনি তাকুক নবো বহাইনো ইয়াং খাকসা বাজাজা দঙ্গো বুবাগ্রাनि চংজাক টিপ্রাসা থানসানি টিপ্রাসা সুজয় টিপ্রাসা হি ইজ নট দা উসই সুজয় ইজ এ টিপ্রাসা বকুনো টি উসইয়া বকাসে টিপ্রাসা মিন্স সুজয়নি লগিও রিয়াংবো দঙ্গো সুজয়নি লগিও চাকমাবো দঙ্গো তিনি সুজয়নি লগিও হোল এন্ড টিপ্রাসা তেন মুসলিম সকল তানের পাশে আছে তাই এই 25 মালবাসা 100% আমরা জিতছি বন্ধুরা বনিবাগি নো ডাউট তিনি বিজেপি রক তামসা সাইদিমান এই তপনদের মা কি কথা বলছে এখানে আং যতন সানাই जों आरो गोबां चिनि टिप्रामो थाने थानसाना सिबानि बागै तिनि गोबां सरजन चलै दंगो फियाबा नरक खाव पयत खाइदि तामने साइदेमान बोले तिनि सुजाइले उसिले रियां 5 दिस कमसे रियां से गोबां जगह रियां से टिकेट मारनाय बरक हेने रियां न बीजेपी टिकेट देका जों रियां बुट मारनाय तिनते आं सानाय जे बरक नरक बनाय रियां ताकुनि बुट खांके नरक बना बुट माने क्लाय आंनाय डायरेक्ट मानिक साने से बुट माने क्लाइनाय फियाबा नरक जदि जे सुजोसना बुट खांके बो डायरेक्ट चिनि थानसा बुवागना बुट माने क्लाइनाय मोतायकेना जदि अरने केनिदाना बुट खांके लाई थांनाय हजागिरि प्रोग्राम रियां निचिनि दाता प्रमोट दियां बिनि रियां जातिना जखन डॉक्टर प्रोफेसर मानिक सा स्टेडियम बासावय प्रोग्राम बासावय निजेनि जातिनि बागे हामिया साप्र बांग्लादेश फाइ साप्र तिनि बिनि उक्लक बासाजाक प्रमोट दियां चिनि आता बीजेपी नि एमएलए साइलेंट चुप खेमा दंगो फियाबा यां खाकजा बाजाक चिनि टिप्रामथानि चंगजाक बुबागनि वॉरियर्स चिनि ईएम सात बब्रदनि यां बंके रियल फाइटर बल लग लगिना मुख्यमंत्री जवाब रखा मतायकेना अरनि जदि बीजेपी नि एमडीसी जदि नरक रियां ताखुनि बुट खांके बो मानिक सानि कखनाय चुप खेमा दंनाय आबागै जों बना बुट दियावै जों बना जागावो जों अरनि केन्डिडेट जों मेसेमिया जों अपोजिट मालबासा बीजेपी नि अपेन्द्र रियां जों मेसेम ग्लाक जों अपोजिट मालबासावो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर महांसाना जों 100% मेसेमै बना जों तुसबुसिनलाय ताहकते भुकसं I believe my all warriors आं बिलिभ खायो चिनि white tape no because 25 नुतमा माबासावो white tape rock आसके सामखायो चिनि सिक्ला rock तिनि 100% चिनि बुबाग्रा जोंना blessing दिखा तिनि so of blessing जों अरा जों गोबां कक साया बर' हेके जों काइसन कक सानाय जों white tape rock दफन बगे चबा खायो अमना सानाय नरलाई थाने नुखना আমি আরো বলবো ওরা চাকমা বাইরে আছেন আপনারা ভুলে যাবেন না আপনার এমএলএ বড় সমুলা চাকমা আছেন এবং শান্তনু চাকমা আছেন তিনি সত্যিকারী চাকমাদের ভালোবাসতো তিনি প্রথম এঞ্জেল চাকমা জন্য তিনি প্রতিবাদ করত কিন্তু সে সমুলা চাকমা মনে প্রাণে জাতিকে ভালোবাসলেও তিনি এই বিজেপি হুকুম মেনে তিনি চলতে হয় তাই প্রতিবাদ করতে পারেনি কিন্তু আমাদের মহারাজা তিনি প্রথম প্রতিবাদ করেছে তাই আপনারা জানা দরকার আপনার মুসলিম ভাই হোক এবং চাকমা ভাই হোক আপনার বুঝা দরকার চাকমা জাতিনি হিনফানো চাকমা জাতিমাই কক সাইমিয়া সেম প্রমোট দিয়াং বহাইনো বন বাগেন যারা বুখাওয়ান ছুকদি মুইতো খাইদি এবং আমি তেবে সানাই মুসলিম ন जों बसकानि सालो ओ 2026 एडिशन निर्वाचन जों तांहि बुटनाय साइदेमान चिनि फाइनाल नेक्स्ट जेनेरेशन बसाना जों सेफ खायनायनि बुट दिदि जों रोमान्स स्किम नानायनि बुट रायनाय पास खायनाय हिनै जों बुट दिदि चिनि फाइनाल लैंड राइट भूमि अधिकार नाना हिनै बुट दिदि फियाबा नर बीजेपी नि 2000 रां बाय 3000 रां बाय नरन कायसा एसे गसा फाल खांके निनि अ हाना नों फाल माने क्लाइनाय निनि बीजेपी नि 3000 रां बाय नों बुट पास खांके बीजेपी नि बुट खांके ओ एडिसी एरन नों सेगिना हिमाने क्लाइनाय सो रां ना फना बुट नरक तारिदि बुट हिंके डायरेक्ट आंदो सब बुट दिदि 12 तारिख ते 17 तारिख अरनि सिमी विजय मिছিল जों शुरू खाने तावते बोकसं এবং আমি মুসলিম ভাইদেরকে বলতে চাইবো আপনারা সিপিএম করেছেন
বিজেপি করেছেন, কংগ্রেস করেছেন, কিন্তু যারা মুসলিম হয়ে যদি বিজেপি করে থাকেন তাদের আমি বলবো মির্জাফর। কেননা মুসলিম রংহাংকে মুসলিমদের জন্য কেউ কথা বলেনি, শুধু পার্টির জন্য কথা বলেছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা মত মাইনরিটি ছেলে আছে, তাই মানুষের আপনাদের 12% মুসলিম ঐক্য হয়ে আসুন, আপনাদের আওয়াজ তুলবো এবং এই আওয়াজ 2026-এ প্রমাণ হবে এবং প্রমাণ পর 2028-এর আপনার ইনশাল্লাহ আশীর্বাদে 28-এর আপনাদের ত্রিপুরা মথার মধ্যে মুসলিম এমএলএ 100% হবে বন্ধুরা, পরিষ্কার বলে দিলাম আমি। কেননা মুসলিম জাতিময় কে ককসানে করই সেই মোতাবেক আমাদের এই ত্রিপুরা মথার কোনো পার্টি না, এটা জাতির কথা। জাতির কোনভাবে কক ছাও তিনি সাইমানো যিনি ত্রিপুরা মথাও ত্রিপুরা সামনে কক ছাও বনি বাগাই না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন আমাদের মহারাজা নাকি কমিউনাল, কিন্তু জানা দরকার ত্রিপুরা মথার মধ্যে মুসলিম, বাঙালি, মণিপুরী সকল জাতি আছে। তাই আমরা জাতি বেরবেট করিনি, আমরা জাতি বেরোনোর থানচার মধ্যে আমরা ওই আগামীতে এই 2026-এ আমরা তাদের মতো মিথ্যা কথা বলি না, আমরা সত্য কথা বলবো। এই 2026 এডিশন নির্বাচনের 88 সিট মধ্যে 100% 25টা সিট নিয়ে পুনরায় ত্রিপুরা মথা সরকার আছে বন্ধুরা, পরিষ্কার বনি বাগাইना খাজানি ত্রিপুরা সড়ক आंगनर मनो कबक नाय बसकानी साला जों केबनो पयता खायदि जों कायसेना पयता खायदि चिनि हा बुबाग्रा चिनि बुबाग्रा नायदि চাকমা বাইদিকে আবার বলবো চাকমার কমিটি হল কে দিয়েছে এবং চাকমার কাস্টমারি লোক কে দিয়েছে, সিপিএম কো দিয়েছে না বিজেপি দিয়েছে না কংগ্রেস দিয়েছে, কোনো পার্টি দেয়নি। তারা শুধু পার্টির জন্য চিন্তা করেছে, আমাদের জাতির জন্য চিন্তা করেনি। হাই দিবা বনি বাগাইना নর ফাইনাই 7-12 তারিখ নর বো মারিও বুট নাই বো মারিও বুট নাই নর 12 তারিখ आनस माने बुट नाय काशना कारण चिनि ओ एडिसि हानो जों नारक नाय ओ एडिसि हानो जों बुइना फुरिया तामने बगे हिंके डॉक्टर प्रोफेसर मानिक सा आमी तो ভেবেছিলাম শুধু এই ত্রিপুরার যে মুখ্যমন্ত্রী নাকি মিছা কথা বলে বা জুমলা কথা বলে, কিন্তু তারা বিজেপি ম্যাক্সিমাম কি কথা বলে বিজেপি পার্টি নাকি ভারতের শ্রেষ্ঠ পার্টি। হ্যাঁ আমি মেনে নিলাম বিজেপি হচ্ছে ভারত বর্ষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পার্টি, কিন্তু বিজেপি যারা করে আছেন লিডাররা চিন্তা করা দরকার দিল্লি থেকে এই কর্বকের বিজেপিরা সকলে তিনি মিথ্যা এবং জুমলা। কেননা আপনারা গুগলে সার্চ করে দেখুন পৃথিবীতে এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পার্টি বিজেপি, কিন্তু গুগলে সার্চ করার পর দেখলাম ভারতবর্ষের সবচেয়ে জুমলা বাকপার পার্টি কে হচ্ছে বিজেপি। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বাকপার জুমলা পার্টি কে, সেটা হচ্ছে বিজেপি। সেটাও বিজেপি কর্মকর্তারা জানার দরকার। যদি লেখাপড়া না জানে যারা শিক্ষিত ব্যক্তিকে গিয়ে গুগলতে সার্চ করে দেখুন, সেটাও জানা দরকার। अब यदि जतन से बड़ो बीजेपी तमसा मूडी है तो मुमकिन है बड़ा पार्टी, मानता हूँ बड़ा पार्टी, लेकिन चाबी उसके पास नहीं है। चाबी किसके पास है? नीतीश बाबू के पास है और चंद्र नदी के पास है, उन लोग के पास नहीं है। इसलिए इस जुमला पार्टी को हम 28 से पहले इस 2026 चुनाव की एडिशन इलेक्शन में 2026 का एडिशन चुनाव में हम 25 का सीट लेकर उसको उखा के फेंकेंगे बंधुरा, हमरा उखा के फेंकेंगे उनको। তাই আমরা সবাই ভালোবাসার মধ্যে থাকতে হবে এবং আমাদের মহারাজা আমাকে একটি কথা বলার জন্য বলছিলাম, সেটা কথা বলবো না। এখানে রিয়াং আছে না, জমতে আছে না, দেওরমা আছে না, মুসলিম আছে। এই এডিসি একাল সকল ত্রিপুরাবাসী সকল থানচাই ঐক্য হয়ে 12 তারিখে আনুষ্ঠানিক ভোট দিয়ে 17 তারিখে আমরা বিজয় মিছিল শুরু করে এবং 2028-এর যে আমাদের বিকাশ মন্ত্রী এবং যে বিপিন দেববর্মা এবং রেবতী মোহন ত্রিপুরা এবং আমাদের এনটি ত্রিপুরা মিস্টার ডক্টর প্রফেসর মানিক শাহকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে লাথি দিয়ে আমাদের মহারাজাকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে প্রথম অধিবেশনে আমরা রুমান স্ক্রিপ্ট এবং ত্রিপুরা একট এবং ল্যান্ড বিল পাস করে বন্ধুরা এতে আশা রাখলাম যতনা হামবাই তে যতনা খুলুমবাই খা নরনি বুটনো তাফালদি নরনি বুটনো কুবুইরিদি নরনি বুট বাসা ফালকাंके कमाय थांनाय बनि बागैना जों जत तंनाय जों बरक मुलिसु आसेके जों थैनाय फिया थैनायनि सिगां मोतायनानो सुरिदि स्माय ताङै नरक मुइतानादि आं गोथां तंसाक आं आनि जातिनो आनि बुसानो आनि हानो आं फालिया हनै नरनि बुटनो ताफालदि आं पयता खायो नरक गोथां तंसाक केफानो नरक बुटनो फालग्लाक ते बुरा बुरी যারা তংলানো খবক নাই
जों बुरा बुरि बाता माबाय निनि बुमिनि अधिकार लेन नायनि क्षमता माया निनि साइराव दमास्ट्रि मा फरियाङै दङ बनि बागै निनि बुसुकनि बागै वानसुकबो नरक दिस टाइम बुदुदि आङा साकले नर जुत्त बदिनाय तेनर बेलाय बेलेका हामबाय जतन खुलुमबाय खा बुबागर आइग्लौ तंथों जे चिनि तिबा थानसा आइग्लौ तंथों ते 25 माल बासाने बिसिङो न जों लाइ थांनायो बिस्रं गन्जवा थानसानि मारि कप्लाइ माहायके 2026 नि एडिसि इलेक्शन जों ओ चिनि 25 माल बासाव बरम गोनां माय फ्रेंड सुजय तिप्रासा नट उसय ही से सुजय उसय नया सुजय तिप्रासा न जों गोबां के बुदुय जों अर विजय मिसु सुरु खाइसिनाय जतन हामबाय खुलुमबाय खे आई लव यू थैंक यू Halo, bela ke hambai, Cina white tape ni presiden no, fighting ke tabu hai na hai, Cina o Pandawa phai manja phai jak, Cina karbuk ni Tripura motha ni block committee, borom gunang, hiron mai Tripura no, boni sini murugai, boni borom no yasak nani bagai, kabai kabago. एकदम केसारा था मैंने फाइजी जों जत थानसा खा बिनि बागै याफा खलायनाय खरगडके बुखार कुवाके Hambai, tabo Cina buskang hai na hai, Cina o Pandawa nagara engke phai manja phai jak, atas mono bongkul kendra ni Silasore block ni white tape ni presiden borom gunang Surojin Marak nobo boni porchere goi boni borom na yacak nani bagai khabai kobak jawo hambai balake hambai phade tabok Cini buskanga kok narak nani bagai kabak nai Cini সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি TWF তথা বোমা বদলনি প্রেসিডেন্ট বরম গনাংজক ম্যাডাম মনোহর দেববর্মন কক থাসা থাইনাই সাই খানারানে বাগৈ বন অজরানো ইয়াফাদো তিনি Korbuk Degree College ni ring noklawo tini paithak ni sal Songmari ni sal awai mung khaima ni sal o salo o ring noklawo tongtoino sini ha bubagrano ani khulumata hamjak maya paro pandani asukphang sini boram ganang ata okra hamsing riang Pandawa phai manjak jak Cini boram ganang khorok ni MLS boram ganang Sanjay Manik Tripura boram ganang Pathanlal Jamatia Pandawa tongo TWF Central Advisory Committee ni chairperson boram ganang jak Pavitra Bhakti Jamatia Pandawa taibo tongo Cini EM boram ganang jak Doli Riang o Pandawa Cini taklai ni bubak grabai songjak 25 nutun bazar malbasani prati YTF ni bo Gumati district ni president boram ganang Sujoy Usoy ora taibo tongo Cini TWF ni boram ganang jak GS Energy Devi Tripura Cini monco asok jak ani mafani saman jotto okra cakra rong ani khulumo block ni Tripura mathani president Cini takuk hironmoy tai jotto bini logisong TWF ni president tai jotto bini logisong YTF ni president Cini takuk topon tai bini logisong Cini takuk Surojit Marak nokhoboi jotto bubagrani sengkrak tai sengkrak jeksong media takuk song media bukuk song o Pandawa phai manjak nai ngiakhaiba hati o tong tutui jesek Cini mic ni khorang khanai tong nai rangsak niti prasa takuk tai bukuk song no ang
पाइफ्लाय हामजाक माताय सबानि सिबाय आफारै नंनि बुसकांगो तिने फायो सिने बरम गोनां सूर्यय उसुयनो समर्थन खायै बिनि पाइथाकनि आवै मुं पान्दावो बनलगिरि नानि बागै जों लाय थांनाय 2021 TTADC संमारी आप्रुओ चिनिति प्रमथा पाति मात्र मास कायसा काया काद्रपसि सिने बसाना जों बाय रिखांकाय जर्म रिखांकाय मास कायसा बुसुक तरबा मुनै मानद्रप आ जरावसे ति प्रमथा आसक फान गोनां बुबाग्रानि मोखां बसकांगो तंमानि बागै एडिसिओ क्षमता दखल खायो हंकाय ताकलाय हंकाय 2026 5 बছর अंगै थांका ओ 5 बছरबा जोंबा इजिली बाबे क्लाय काय जिदे थांनाय आबो कोनो सन्देह करै फियाबा जों जत्तनि साय ओ नतुन बाजार मालबासाव गोबांनि सायबा गोबां मार्जिन बाय जिदिनानि बागैसे तिनि आवाय मुं पाइथाकनि आवाय मुं रांचाकनि तिप्रासा ताकुकते बुकुकसं आंकिसा बांला बायो सानाय आमी जानी এই নতুন বাজার মালবাসাতে বিভিন্ন জাতি বসবাস করে অনেকে আমাদের মাতৃভাষা ককবরক জানেন না যারা চাকমা বাইরা আছেন মুসলিমরা আছেন যারা বাঙালি বাইরা আছেন কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি আমাদের দল এই বুবাগ্রার তীব্রমথা দল অনেকে বলে থাকে যে সাম্প্রদায়িক কোনোদিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না ত্রিপুরা রাজ্যের 184 জন রাজত্ব করে গেছেন এই রাজ্যে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব ধর্মের জন্য মন্দির মসজিদ গির্জা বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আমাদের পূর্বের যারা রাজারা আজও রয়ে গেছে এইভাবে আজকে আমাদের বুবাগ্রা শ্রী শ্রী প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মার নেতৃত্বে যে দল যে তীব্রমথা দল এই দলে আমরা সবাই আছি আপনারাও আছেন সেই জন্য আপনাদেরকে যারা বিভিন্ন মণিপুরি মুসলিম বিভিন্ন জাতি রয়েছেন যারা পিছিয়ে পড়া ওবিসি এসসি মুসলিম তাদের জন্য একটা সংগঠনের নাম দিয়েছে সেই নামটা হলো TCF ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশন মহিলাদের জন্য একটা সংগঠন রয়েছে ইউথদের জন্য যারা যুবকদের জন্য একটা ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশন আমাদের এই ত্রিপুরা মথাতে 60টা সংগঠন রয়েছে এমন একটা রাজনৈতিক দল সবাইকে নিয়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যে সবার অধিকার আদায়ের জন্য যে কাজ করে সেটাই হলো আমাদের বুবাগ্রা শ্রী শ্রী প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর সেই জন্য আমি বুবাগ্রাকে প্রণাম জানাই আজকে আমাদের ভাবতে হবে যে এই এডিসি ইলেকশন টিটিএডিসি কেন গঠন করা হয়েছে টিটিএডিসি কেন গঠন করা হয়েছে সেটাকে প্রথম চিন্তা করতে হবে যারা আমরা ট্রাইবেলরা রয়েছেন যারা তিপ্রাসারা রয়েছেন আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে আমাদেরকে একটা রক্ষা কবচ বলে টিটিএডিসি বাউন্ডার করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেই টিটিএডিসিকে এখন কি বলে আমাদের রাজ্যের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলে সেই ওনার বক্তব্যে তো আজকে সবাই খেপে গেল যে এডিসি সবার জন্য মহাশয় আপনি যদি বলে থাকেন এডিসি সবার জন্য তাহলে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নাম দিতে হতো না সেই ত্রিপ্রাসাদের জন্য রক্ষা কবচ বলে আজকে 1994 সালে আমাদের স্বর্গীয় শ্যামাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া
রবীন্দ্র দেববর্মা, হরিনাথ দেববর্মা, দেবব্রত কলই, আরো রয়েছেন দ্রাউ কুমারিয়া। আমাদের মহিলাদের মধ্যেও এখানে উপস্থিত আছেন সেই সময়ের নারী নেত্রী, ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনীর নেতৃত্বে যে দল আন্দোলন করেছিল বিভিন্ন জায়গাতে, আন্দোলন করে আমাদের সামনে আছে কোন শ্রীমতী পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া, শ্রীমতী কুসুম কুমারী ত্রিপুরা আমাদের সঙ্গে মঞ্চে রয়েছেন, আমি ওনাদেরকে প্রণাম জানাই। ওনাদের শিক্ষায় আমরা এখন শিক্ষিত হয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়ানোর জন্য, দুই একটা কথা বলার জন্য ওনারাই আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে, সেই জন্য ওনাদেরকে আমি শতকোটি প্রণাম জানাই। আজকে সেই সময় কৃপারানী দেববর্মা, দীপ্তি রানী দেববর্মা, অলিপ্রভা দেববর্মা, চন্দ্রদ্যুতি জমাতিয়া, অনেক মহিলা নেত্রী, পবিত্র রানী জমাতিয়া, অনেক মহিলারা রাজ্যে যে সময় দাঙ্গা হয়েছিল 1980 সালে, সেই দাঙ্গার সময় সমস্ত আমাদের তিপ্রাসা ভাইদেরকে জেলে ঢুকিয়েছিল, কিন্তু সেই সময় কে রক্ষা করেছিল? আমাদের সেই পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া, পবিত্র রানী জমাতিয়া, কৃপা রানী দেববর্মা। উনারা দুর্গার মতো আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সেই দিল্লিতে গিয়ে, সেই সময় দিল্লির প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ছিল, মায়ের সুখের জলকে বুঝতে পারে, সেই জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ওনাদের সুখের জলে, ওনারা বলতে পারতেন না ইংরেজি, বলতে পারতেন না হিন্দি, কিন্তু ওনাদের সেই সুখের জলে ওনাদেরকে এডিসি গঠন করে দেওয়া হয়েছিল। সেই এডিসিকে আজকে বিজেপি সরকার ভাঙতে চেয়েছে। আপনারা যদি ভারতীয় জনতা পার্টি যে কোনো এখানে যে ক্যান্ডিডেট ওনাকে যদি ভুলে ভোট করেন, তাহলে আমাদের সবার যে রক্ষা কবচ, সেই রক্ষার বেদখল হয়ে যাবে, সেটা ভেঙে দেওয়া হবে। সেই জন্য আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করতে চাই, এইবার তৃতীয় এডিসি ইলেকশন অন্যান্য ইলেকশনের চেয়েও আরো গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এই এডিসিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সবাই এগিয়ে এসে, আমাদের এখানকার ক্যান্ডিডেট, নতুন বাজার মালবাসার ক্যান্ডিডেট আমাদের ভাই সুজয় উচইকে বিপুল বুথে আপনারা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করিয়ে আমাদের এডিসিকে রক্ষা করার জন্য ওনাকে সুযোগ দিবেন আপনারা। রাংচাক নীতি প্রাসাদ আখোকতে বুকুকসং নরক সাইমানো जों तामनि बागै सातং वातै हिया जों दिनै अर कुथुमलाय दिनै पाइ थाकनि साल किन्तु बा 12 तारिख फुं आश्रिसिरि नरक जानजानि बुट सेन्टाराव थांगै आनारस मारिओ तिका पुंया साक पर्यन्त जुइखाय फानखाय सेबै नरक चिनि बरम गोनां सुजय सुइन बुट दिउइ गोप्लाय खायनानि नांनाय ओंयाखाय चिनि एडिसिओ जों ताइबो क्षमता नाहानानि बागै एडिसिनि ताइबो दप्तर नाहानानि बागै एडिसि ताइबो फानग्रा खायनानि बागै चिनि बुबाग्रा हरबाय सालबाय जाया नों याखा कष्ट खायतं मानि अ कष्टनि कुनु फल तंगलाक फेबा आं साइमानो चिनि तिप्रासारक थानसा कक बाक्सा याफ्रि बाक्सा ngै सामं तांलाय दङ आनि बुखक जोंनो ति दाब्लाबने बुखक जोंनो आं कबक नाय रां बाय ता पाइजाक दे रां बाय पाइजाक नाय बर रखंगाय नों खाकुलो सिंगो नों मुया सिंगो नों मुइ खतंग सिंगो वाहान तहान सिंगो बरक मंचो हंगांगाय जों बुरै रक दुर्गानि दारन मा खायनाय अ संमारिओ दुर्गा जेबाबे असुरनो दमन खायमानो अबाहाय कायनो आनि ति दाब्लेबने बुखक जों अ संमारिओ दुर्गानि दारन खायै सिनि प्राथिनो गोप्लाय खायनानि बागै आं नरकनो जत्तनो कबगै आनि किसि साकक सामानि अरन मथाका बुबाग्रा आय कलंगै दंथन जिनि हाताय दफा मोथां जाथि तो हामबाय जतन
हामबाय जोंनि Sini madam no bone nangkok manis kok sai khanar man bagai pare tabo chini buskango chini o pandawa nagarange phai manja phaijak karbok ni tripra mothani senior leader borom gunang khelarai riang no bone sini mungrugai borom yachak nani bagai khabai khobai kobogwo bone lolage kok thas thani sai khanar bot joriya phaduwo Saya ini bagai apa kata kalau ada. যতন সারাই কাম তিনি নতুন বাজার মালবাসা কেন্দ্রে ত্রিপুরা মথবাই লুয়াজিজাক ও মহাসমাবেশ তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি হাবু বাগরা ব ফাই সোফায়া তিনি বা সবানি সম্মানিত সভাপতি আতা হামসি রিয়াং অম্বিনগরে এমএলএ সার পাথনলাল জমাতিয়া ফাই মায়া ফাইও চিনি নতুন বাজার মালবাসানি সরি করবক 43 দি এমএলএ আংফায়ং সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা যত ত্রিপুরা মথানি সিনিয়র লিডার্স কর্মচারী ছাত্র যুবক যুবতী যত্ন খাকাম রিয়া আং কৌথায়া থাইনি সানাই ককবাং সায়া কারণ চিনি মহারাজ ফাইতো তাকুরা চং ত্রিপুরা মথা পাতি সংসামলে বলে একদিকে পাতিয়া বলে জাতি নিয়ে আন্দোলন ছে কারণ 1947 15 আগস্ট ভারতবর্ষ ইংরেজটি বিরুদ্ধে লড়াই খেয়ে চং সারা ভারতবর্ষ স্বাধীন মায়ো ঠিক আবদিন খেয়ে আরো নেতৃত্ব দিয়া চরমপন্থী নরমপন্থী চরমপন্থী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস নরমপন্থী মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে চং সারা ভারতবর্ষ স্বাধীন মায়া তাকুরাও আমার বাগে চং এই ত্রিপুরা রাজ্য বাইরেনি দেশনি ব্রক ফাইয়ে চিনি কংথাই বারা চং সংখ্যা কম মুক্তমন গায়ে চং নির্যাতন নিপীড়ন স্বার্থপুথেও সালক হর রেট খেও সাল রেট খেও আবনি কারণ চং আবনি মুক্তি লানমান বাগছে চো ত্রিপুরা মথা পার্টি আছায়ও আমায়া তাকুরা চং 20 গাং 12 তারিখ যত্র ফয় বাঁচায়ে জানজানি বিশ্বাস খিমম তাইন খুংজায়ে চিনি সামতই ভবিষ্যৎ প্রজন্মনি নেক্সট জেনারেশন রক্ষা খিয়ে খুয়ানমান বাগে যত্র ত্রিপুরা মথা অমুতই মার্কাওয়া গোবাং বুবাই বাং বুট দিয়ে চিনি নতুন বাজার মালবাসানি ক্যান্ডিডেট আইনি বাইকনা সুজয় উচইনা যত্র গোবাং বুবাই পাইদি দিয়ে খুঙেনা আইনি রক কওয়া সামর নামথা যত্র ন খুঙা বোবাগাকে জয় বোবাগাকে জয় ত্রিপ্রসাকে জয় যত্র আমবাই খুঙা হামবাই বেলায় বেলায় কেন হামবাই চিনি বরম গোনাং মামা খেলা রাইন ফ্রাইডে তাবুক চিনি বুসকাঙ্গ কাক থাইসা থাইনই সবাই শুনো খনার নাই এমপি বিধানসভা কেন্দ্রনে অনারেবল এমএলএ বরম গোনাং মুচাং পাঠানলাল জমাতিয়া বনা কাক থাইসা থাইনি সাই খনার বাগৈ বনা জরা ইয়াপাডব যতর দীপর কাহাম মাইদেও খুইবাই খেয়া খুইয়া না
बुबाग्रा से तिनी सालनै सालथाम माइचाय दं माइचाय आगै चबा खाइमान अंखे जों तिनी सालसा माइचाय बाय थैया ताखर बुखरक अमसिनी चबा ओ चबा कलम थै मागना थाया खानाय ताखर बुखरक हायनि बागै निरंनो चबानि चिबाय ते सेलुट मारगन निरंनो से पहिला सकां ते तिनी सबानि सभा नकफां तिनी जे मास गैदारिं चिनी करबुक स्कुल ग्राउंड संसाजाखा चिनी मामा हामसिं बनो खाकसांमा हामबाया फायो ते हामबाया फानाय चिनी बिसिंगो तंगो चिनी बरम गनांगु चिनी आमचाइनिनो एमएलए चिनी दा सन्जय मानिक ते तंगो चिनी कताल कैंडिडेट बरम गनां चिनी सुजय उचय ते बो तंगो चिनी जुनाल चेयरमैन तंगो चिनी ताखोक आशिराम रियां तंगो चिनी वाइटे प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ प्रेसिडेंट सेंट्रली प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ नि आनी मय मनिहार देबबर्मा बनो कारे बिचिनी सीनियर लीडर फाइसक पाइजाक पवित्र भक्ति जमातिया आनी यंग ते बनो कारे जत्तो फाइ मानजाक फाइनाय चिनी लीडर सुनो खाकचांमा हामबाया फो बुबाग्रा फाइ तमाना खा खायो जत्तो न सरै खलायजाक आंखा खाइगो और जागा फाइगै कायसा स्लोगान पाल खेरो लायगे सानायना आं बरि बरि सां कक सासिनो आनी तत्रा हाथाय आं स्लोगान रया हेलो बुबाग्रा आइ ग्लथं बुबाग्रा आइ ग्लथं बुबाग्रा आइ ग्लथं बुबाग्रा नसो खाबाय खबाय लाब सागो बुबाग्रा नसो खाबाय खबाय लाब सागो संतिपरा संग करबनि तिपरा संग बुबाग्रा न खाबाय खबाय लाब सागो बुबाग्रा आइ ग्लथं बुबाग्रा आइ ग्लथं बुबाग्रा आइ ग्लथं बुबाग्रा नसो खाबाय खबाय लाब सागो बुबाग्रा नसो खाबाय खबाय लाब सागो सो करबनि तिपरा संग बुबाग्रा न खाबाय खबाय लाब सागो बुबाग्रा लंले बुबाग्रा लंले तिपरा माथा लंले तिपरा माथा लंले वाइटिएब लंले वाइटिएब लंले ते डबलएब लंले ते डबलएब लंले बुबाग्रा लंले बुबाग्रा न सो खाबाय खबाय लाब सागो बुबाग्रा न सो खाबाय खबाय लाब सागो बुबाग्रा के बुबाग्रा लंले बुबाग्रा लंले तिपरा माथा लंले ते प्रासा लंले ओने जाफा लंले वाइटिएब लंले ते डबलएब लंले बुबाग्रा लंले बुबाग्रा न सो खाबाय खबाय लाब सागो बुबाग्रा न सो खाबाय खबाय लाब सागो बुबाग्रा न सो हामजागै खाबाय खबाय लाब सागो बुबाग्रा न सो हामजागै खाबाय खबाय लाब सागो बुबाग्रा लंले बुबाग्रा लंले तिपरा माथा लंले वाइटिएब लंले ते डबलएब लंले बुबाग्रा लंले बुबाग्रा के तिपरा माथा के तिपरा सा के गुदक चानाय के मुखरै चानाय के संति प्रासा के बुबाग्रा लंले बुबाग्रा लंले वाइटिएब लंले तिपरा माथा लंले बुबा बता लंले बुबा बता लंले सिखल बता लंले बुबा बता लंले बुबाग्रा लंले ओ चिने हा बुबाग्रा न सो खाबाय खबाय लाब सागो ओ चिने करबने अंगै तिपरा सारा अंगै चिने हानि बुबाग्रा न खाबाय खबाय लाब सागो बुबाग्रा लंले बुबाग्रा लंले वाइटिएब लंले ते डबलएब लंले बुबा बता लंले तिपरा माथा लंले वाइटिएब लंले ते डबलएब लंले बुबाग्रा न सो खाबाय खबाय लाब सागो चिने हानि बुबाग्रा चिबनो खाबाय खबाय लाब सागो बुबाग्रा लंले बुबाग्रा लंले बुबाग्रा के बुबाग्रा लंले
Bobagara long live. Long live, long live, YTF long live. long live, long live, YTF long live. long live, long live, TWF long live. long live, hey, Bobagara. Tepramata long live. Long live, long live, Bobagara long live. long live, long live, Bobagara long live. long live, long live, Teprasa long live. long live, long live, Teprasa long live. long live, long live, YTF long live. long live, long live, Bumapata long live. long live, long live, Oh, Chikapata long live. live, long live, Oh, Bumapata long live. live, long Oh, live, Bubagara long live. live, long Hari Bubagara na sengkabe kobai lam thako. Oh, chini korbo korbo am chini chini khani Bubagara na kabe kobai lam thako. Bubagara long live. long live, long live, Bubagara long live. long live, long live, YTF long live. long live, long live, Bumapata long live. long live, long live, Bumapata long live. long live, long live, Tepramata long live. long live, long live, YTF long live. long live, long Oh, Bubagara na sengkabe kobai lam thako. Oh, chini hani Bubagara chini sengkabe kobai lam thako. Chini hani Bubagara sengkabe kobai lam thako. Bubagara long live. Bubagara long live. Oh, chini kachusa hani Bubagara sengkabe kobai lam thako. Oh, chini hani Bubagara sengkabe kobai lam thako. Bubagara long live. Bubagara ke. Bubagara ke. Te prasa ke. Te prasa ke. Bubagara ke. Hari han Bubagara sengkabe kobai lam thako. Oh, chini hani Bubagara sengkabe kobai lam thako. Bubagara long live. Tepramata long live. YTF long live. Are only the fun long live. Are what Bruni the fun long live. Are Bubagara long welcome. Are Bubagara welcome. Bubagara na sengkabe kobai lam thako. Oh, chini hani Bubagara sengkabe kobai lam thako. Oh, chini hani Bubagara sengkabe kobai lam thako. Bubagara long live. Bubagara long live. Bubagara ke. Bubagara ke. Bubagara ke. Teprasa ke. Bubagara ke. Bubagara ke. Bubagara ke. Bubagara ke. Bubagara long live. Bubagara long live. Bubagara long live. Oh, Bubagara to kabe kobai lam thako. Oh, chini han Bubagara to kabe kobai lam thako. Oh, chini han Bubagara to kabe kobai lam thako. Bubagara long live. Bubagara ke. Bubagara ke. Hambai. Tao kobok nai. Ang jotana kobok nai. Chini ungkulok ni borok na. Jotana buskang final ni bagoi. Chini hani Bubagara na joti so hamza ke. So Bubagara ni buskang final. Zara So Bubagara na hamza ke. So Bubagara ni buskang final. Zara station tonai ro kisa khabai khubai koyoro ro kisa Bubagara ni ko khana bagai tola kisa phaibe takuro please. Request na ro no. Silim borak beba Faizan ro kisa phaile beji. Volunteer ro kisa gallery ni boron kisa naharan kisa chesta khaji. YTF bisas khai YTF. Chilling gallery o jechin taku tai buk so asu san ro kisa tola tumro ni bagai YTF thangde. Tola phekle gari kisa. YTF Mike डॉली पता है ना आप स्टार्ट करो मैं भी यहीं में बैठूंगा
Tabula so ba sito. Candidate, please. पहिला न बुबाग्रानो खुलुमो याफारो तेजत फाइ मानजा फाइनाय चिनि लिडार्स चिनि सेंक्राक चिनि वारियर्स नो खाकसांमा हामबा याफो ते फाइ मानजा फाइनाय चिनि बुबाग्रानि बुसारक ओ हानि बुसारक नो बाहायनो हाय आनि व्यक्तिगत तरफ तेगे नरनो खाकसांमा हामबाय ते खुलुमा याफारो ताखुरा बुकुराव जों साइमानो तिनि बुबाग्रा तमानि बांगोराव फाइ बुबाग्रा तिनी एमएलए चानी बांगै बफाइया बुबाग्रा तिनी एमडीसी नि बांगै बुबाग्रा फाइया बुबाग्रा सिरि तिप्रासरा थांसा खाइनि बांगै तिनी बो साखामिया पर्यन्त ट्रिटमेन्ट खाइजोग यागै तिनी बनि एस बयस लाइथांगो बो काइजक माया चिनि बांगै तिप्रासा ताखुक तै बुकक जों बुसिगारि नांगौ तिनी बुबाग्रा आमेरिका तंगै मानो तिनी लन्डन तंग मानो दुबाई हाई जागा बो तिनी तंग मानो बनि कुरो रां पैसा अभाब गरै तिनी चिनि बागै बो बिनि आमा बाई मा तंगिया तिनी चिनि बागै बो वातै सातंग हियागै कष्ट मागै तमाने ताखुरक बुकुरक निरक मा बुचिनाय बुबाग्रानि मक्तै हावा कलाय सर निरक मा यासा बने ताखुरक बुकुरक बुबाग्रानि मक्तै न निरक मा कलाय रे ताखुरक बुकुरक बुबाग्रानि मक्तै न जे कारनाय बुबाग्रानि मक्तैनो जे हावा क्लाय रंनाय आमा बसमतिनि हावा क्लाय रंनाय रंना जों जवाब मारनाय ताखुरक बुकुरक आइनि बागै आं तिनि जेहेतु बुबाग्रा फाइ दं आं ककलक सानि मुसुगिया बुबाग्रा फाइ गांगे बुबाग्रानो जत इसे कक साइ खोनारनाय तबे आसेन आं साइ माने ताखुरक बुकुरक जेने तिति एदिसिओ हायनो हाय तिप्रा मत सरकार खाइनि थांगै दङ ओ जागा कुनो दावत गरै कुनो सन्देह ताखाइदे आगे जों 18टा सीट बाय गोप्लाय माने हायनो हाय तागनि बिसिङो निरंना सीट दङ 17 तारिख जखन काउन्टिं नाय बोसोर बाय जों गोप्लायगा थाङै दङ ताखुरक बुकुरक जों सेन्ट्रेलनि आइबिनि रिपोर्ट जे सार्वे खाइमानि रिपोर्ट मते जों साइमानो ताखुरक बुकुरक 23 থেকে 24 25 दात लागै जों त्रिपुरा हायनाय सरकार खाइनि थां दङ ताखुरक बुकुरक अर जागा जों तिनि सुजयनो सुजय उजय हिसाबै जों नगिया सुजय तिनि तिप्रासा सुजय रियां मों मागो जमातियाङै मानो कलयङै मानो साखमाङै मानो जों बनो तिप्रासा हिसाबै बुबाग्रा हामजागै बनो जखन चुज खाइरखा जों मोसोतो एक्सेप्ट खाइमानाय ताखुरक बुकुरक आमा बुबाग्रानि सेंक्राक सराय गोथार दफानि बागै सामों तांनाय जात हाइली क्वालिफाइड बरक जेकुनो अफिस आदालत थांगांखे कम से कम एसडीएम बाय डीएम बाय कक साइमानाय जात अमा हाइ केपासिटी गोनां बुबाग्रा तिनि बुबाग्रा सिले खाइरो ताखुरक बुकुरक हाइनि बागै आं साना मुसुगौ नरक बीजेपी पार्टीया तंखांखे दफानि कक साइमाया लैंड राइट्स नि कक साइमाया फियाबा बुबाग्रानि पार्टी तिप्रा मथा पार्टी तंखांखे जातिनि बां कक साइमानो हानि अधिकारनि बां साइमानो पलिटिकल राइट्स नि बां कक साइमानो ताखुरक बुकुरक निनि लैंग्वेज नि कक साइमानो एकमात्र रक्षा खाइनाय सुनो प्रोटेक्शन दि मनाय चिनि बुबाग्रानो जों नांखांखे 100 या 1000 बছর पानो जों लगे मारनाय ताखुरक बुकुरक मानिक सरकार निरक 35 बছর लगे रिखा सीपीएम नि मानिक सरकार निरक निजेनि बाबा हाइके निरक लगे रिमानंखे बुबाग्रा मात्र 5 बছর सि फाइख जों बुबाग्रा न 35 बছर या 1000 बছর जों लगे राय थांनाय बुबाग्रा काय सुनो मथाय मा ताखुरक बुकुरक मानिक साहा बाय तंगै मानिक सरकार बाय तंगै जों मों सामाया निनि रोमानिस क्लिप रगानि 200 बছর नांफानो सिमाय एसनो सानायनि बरक ओ बरक बाय जों तारि थांनाय लगे बीजेपी को जों थांया तिप्रा मतार थियासा खाइ थांनाय बुबाग्रानि लगे जों तंगै थांनाय आसनो कक सागै आनि करन बससिनाय बुबाग्रा लक्थों तिप्रा मथा लक्थों तिप्रा सदफा लक्थों हामबाय चिनि सार पतनलाल न तावहां जरारिनाय चिनि बरम गोनां एमएलए श्री संजय मानिक जमातिया त्रिपुरा न काउथाय जाति नारायण बागै फारिबिन बागै या फटो को ने बिदे
পইলা হাবুবা গ্রানো খুলমো তিনি বেলাইকে তংথকা ঐতিহাসিক জনসভা গর্বুগ ত্রিপুরা মথানো একমাত্র পার্টি যে পার্টি ঐতিহাসিক জনসভা তিনি নি অম প্রমাণ রেখা তিনি নি ও জনসভা ও সভানি বরণ গোনাং সভাপতি আং খুলুমুং ইয়াফারো যিনি হাবুবা গ্রানো পাইফ্লেয়া খুলুমুং ইয়াফারো যিনি যত ডিগনিটারিস নরন পাইফ্লেয়া খুলুমুং ইয়াফারো তাই আনি রাংসাকনি ত্রিপ্রাসা দফানো যতনো আনি পাইফ্লেয়া চবানি জিবাই তাই খুলুমুং ইয়াফারো স্পিচ রুতি রুতি পারা পারা গ্রাম সভা উত্থান সভা খাইতে খাইতে খরাং করিখা স্পিচ খরাং নি আনি যে খরাং কসর মানি আবলে 12 তারিখ বুট নি পরে তো जों স্পিচ দিনানি কমুনাই আবো কিফলি ফাইনাই কিন্তু আবলে সেলাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অগ্নি পরীক্ষা যে 12 তারিখ ত্রিপ্রাসানি অগ্নি পরীক্ষা বাহাই যে ত্রিপ্রাসরক যদি বুবা গ্রানো লগিরিয়া আঙ্কে অন্তই চিনাও বুট হুই যদি বুবা গ্রানো जों বুট হুই যদি जों লগিরিয়া আঙ্কে ত্রিপ্রাসরক ও পৃথিবীনি কত কমন কমনিয়া আবনি কিরিগই जों আ অগ্নি পরীক্ষা পাস খাইনি বাগিছে চিনি খরাং লে হাইনাই ফিরক ফাইনাই জরালে থাংকে ফিরকই ফাইয়া আবনি বাগি जों লড়াই সংগ্রাম মাখাই তাকুরা কংন মাসো যিনি ত্রিপুরা মাথা এনজিও মানে সময়নো যিনি হাবুবা গ্রানি নেতৃত্বে সারা রাজ্য আন্দোলন খালাই যিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি বান ফেগই কারেন্ট উৎপাদন দিন বুমুং তৈ দুম্বুর বানো যখন থেমানি পরেও উচ্ছেদ খালাই যাবো তখন তখন দিল্লি হবো কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্য হবো কংগ্রেস তমু তাকুরক ও আমলো ত্রিপুরা রাজ্যনি উচ্ছেদ খাই তিনি ত্রিপ্রাসা রিয়াং ত্রিপুরা জমাতিয়া মগ চাকমার যত জাতির যে আরো তংনাই পূর্ব পৃষ্ঠানি বড় মিজোরাম থাঙ্কা কেউ আসাম থাঙ্কা কেউ নিনি বাংলাদেশ থাঙ্কা সময় ফাইকা ত্রিপুরা রাজ্য তংমি আঙ্গই বড় উচ্ছেদ যখন মিজোরাম রিয়াং শরণার্থীর থাঙ্কা তাকুরক আর নি রিয়াং শরণার্থীর অনেক অত্যাচারনি মাধ্যমে আর নি মিজোরক পাই আর তংমি আঙ্গই যখন দাঙ্গা অঙ্গ যখন খুন ছাইল জাগো যখন বুথার জাগো বড় মিজোরাম তংমি আঙ্গই ত্রিপুরা রাজ্য কি ফিরলে যখন 23 বছর তঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্য দীর্ঘ টানা 23 বছর রিয়াং শরণার্থী চিনি রাংচাংনি ত্রিপুরাসানি দবরে রিয়াং শরণার্থী তৎকালীন সিপিএম সরকার 25 বছর রাজত্ব খাইমানি পরেব আসময় চৌনকা বাজুবন রিয়াং এমপি তঙ্গ আসময় নকা খগেন্দ্র রিয়াং মন্ত্রী তঙ্গ জিতান চৌধুরী মন্ত্রী তঙ্গ গোবাংমা মন্ত্রী তঙ্গ ত্রিপুরা বিসিংহ তবে একমাত্র কেউ কোন নেতা মন্ত্রী ত্রিপুরা রিয়াংনি বাগৈ এক শব্দব বড় প্রতিবাদ খাইয়া তাকুরক কিন্তু চিনি হাবুবাগরা যখন খেনাকা 28 দিন মাই মাসে আঙ্গই যখন গেরাউ খাই বড় বন্দি খালাই যাগই মাই মাসে খালাই যাগো তখন হাবুবাগরা যখন আপনি বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু খাইকা তখন চুং ত্রিপুরা মতনে এনজিও তংপূর্ণ সারা রাজ্য চিনি ত্রিপুরা সরক এক অঙ্গই থানচা অঙ্গই বুবাগ্রানি দাগি মুম্বাই থানচা অঙ্গই যখন আন্দোলন খাইও চিনি হাবুবাগরা মাননীয় হোম মিনিস্টার হনাই হোম মিনিস্ট্রিনি যে মন্ত্রী চিনি অমিত শাহ জি ভাই কক সালাই আমনি আন্দোলন খাইমানি পরেও বুবাগ্রানি প্রেসার পাই চুং তিনি চিনি ত্রিপুরাসান চুং নুখা প্রমাণ নুখা তাবক রিয়াং ত্রিপুরা ত্রিপুরা রাজ্য সসম্মানে চিনি পুরা অধিকার সহ ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগ্রা বর্ণ তুই ফেকা আব একমাত্র বুবাগ্রানি আশীর্বাদ পাইন সম্ভব আব সামনি আশীর্বাদ বুবাগ্রানি আশীর্বাদ যত ত্রিপুরা থানচা খাই বুবাগ্রা লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে আবনি প্রতিফল আব হাইন তাকুর আব হাইন আগামী দিনবতাব আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিবাগই চিনি হাবুবাগরা লড়াই খাইতঙ্গ ও লড়াই শুধুমাত্র বুবাগ্রা নিয়া ও লড়াই যত ত্রিপুরা 14 লক্ষ ত্রিপুরাসানি
যতনি লড়াই আবো ও লড়াই নাই আন্দোলন নাই জায়গায় জায়গায় কামি দিল্লি পাড়া টাউন শহর লামা লাংত্রং যত আন্দোলন মাখে নাই চিনি ত্রিপুরা সড়ক থাংনানি বাগৈ আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষা খাইনানি বাগৈ তা করক আবো নরনি থানিছে আবনি বাগৈ নচং শুদ্ধ একটা এক্সাম্পল টিটিএডিসি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আবনে তাবু খাইকা বরক ত্রিপুরা যে ট্রাইবেল নি শব্দ তমানি টিএ দবর ত্রিপুরা অটোনমাস স্টেট কাউন্সিল ট্রাইবেল নি শব্দ ন পুরা করি খাতা খুরক তমানি বাগৈ আবো তামো ইস্তিহার সবনি ইস্তিহার বিজেপি নি তাবুক নি ইস্তিহার বরক সাবো যে অ জাগো বরক যদি তাখলে পাইখানগে এডিসি ন বুমুং সলাই ট্রাইবেল নি বুমুং ন করি খাইনাই ট্রাইবেল নি শব্দ ন বড় পুরা ডিলিট খাইনাই আবনি অর্থ তাখুরক নর সাই মানো ত্রিপুরা সাও অব তিচিনি ত্রিপুরা রাজ্য যে এডিসি এলাকা চিনি ত্রিপুরা সানি বাদে কেউ পাইব মাইনা ফালিব মাইনা চিনি হানো ফাটারনি বড়রা পাই মাইনা ফালিব মাইনা যে আবনি বাগৈ বড় তামো খাইকা ত্রিপুরা রাজ্যনি হানো পাইনানি বাগৈ এডিসি নি হানো কসরনানি বাগৈ পাইনানি বাগৈ তাবক অর দানানি বাগৈ বড়নি কুংঠে কলরন দানানি বাগৈ ত্রিপুরা রাজ্য ষড়যন্ত্র খাইতং সব ষড়যন্ত্র মূল চক্রান্তনি কান্ডারি সব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তব বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী ন বরং অ বিজেপি ন মেসে নয় বরং নিজে স্বপ্ন ইমান তংমানি ন जों পুরা বড় স্বপ্ন ন जों ইমাং ন তনির নাই বরং মুখ থাঙ্গ তুবিয়া তা খুরক আবো নর লগি মার নাই আবনে একমাত্র অবনে এই তো ডেঞ্জার তঙ্গতি প্রসারক নি এক তো ডেঞ্জার আমো একমাত্র রক্ষা নাই আনরস চিহ্ন বুদ্ধ প্রসারক অম আনরস চিহ্ন ইয়া আম ত্রিপ্রাসানি চিহ্ন সে অম ত্রিপ্রাসানি চিহ্ন সে जों ত্রিপ্রাসানি সে বুদ্ধ আবনো जों সুজয় উচ্চনা বুদ্ধিয়া जों ত্রিপ্রাসানি সে বুদ্ধ হই ওয়ানসুগৈ মাতনাই তাকুরক जों যদি বুদ্ধ কাঙ্গে সুজয় উচ্চনা আবো বুবাগ্রানি দাগি মংবাইছে বফায়ো আবো বুবাগ্রানি ওয়ানসু মংবাইছে বনতিন অর তুই ফেজাগো কাজে অমতি চিহ্ন বুদ্ধ খামানে ত্রিপ্রাসানি চিহ্ন বুদ্ধ গই আগামী 12 তারিখ কাম করকে বুদ্ধ গই 17 তারিখ ও ত্রিপুরা রাজ্য जों ইতিহাস সৃষ্টি খাইনা নাংনাই যত জাগাওনো ত্রিপুরা মত পাস খাইয় जों বরংনি মুখাঙ্গ কিসমসিন নানাই বিজেপি ন ত্রিপুরা রাজ্যনি উচ্ছেদ খাইনানি বাগৈ अब যতনি দায়িত্ব अब শুধু মহারাষ্ট্র সিমেন আন্দোলন যা সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপ্রাসানি আন্দোলন হনই নর ইয়াগো নাদি হনই আং অকক থেজাতেনি কয়মানি বিসিন্তই আং অরন কক পাইরে নাইখা কারণ চিনি অলরেডি লেটিং জাক চিনি প্রোগ্রাম अब যত হাকচান তাই সাম্পানি ফাইনাল ন নরন পাইফলে হামজামং ani rangchakni tiprasar no norno jotno kaam korong ke matong tong tiprasa dofai loktung bubagra loktung joto kaam korong ke matong tong joto khronta বেলা না হাম ভাই চিনি বরম গনা শ্রী সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা নো বকক কাম কে নারমান বাগে হাম সিং এই জায়গাতে তো অনেক চাকমা আছে কি না হ্যাঁ মগ আছে মাত্র কক বরক কাউ গুরুতে বলো না মিক্স করে বলো কেন কি উনি भी আমাদের ত্রিপ্রাসা আছে সবাই নিয়ে কথা বলো थानसा ही बोले एक जोता ही तो बोले तो ठीक है आप बात करो लेकिन मिक्स करके बोलो ठीक है ठीक बोला कि गलत बोल रहा है जो तनो सारे काम तेरे जो पात्र तुरो नमस्कार खाक चांहा जो तनो हामबाय दिनै आं प्रथम आंनि महाराष्ट्र आं खुंगो मुखेरो फाइमे जिनि एमएलए दुई एमएलए मरो खुसिया सदके सासनाय समय कम दिनै এই তীব্রমথা জন্ম কোনো লেট্রিন নইয়া কোনো পুখরি নইয়া কোনো লামা নইয়া এই তীব্রমথা জন্ম বলে যিনি কংথাই বেড়ানোর অস্তিত্ব রক্ষান বসে আবো বলে আল সাবো
आं मा सानाय এই হাওয়া দিনে কংগ্রেস 30 বছর চাপ হ্যা বিনো চৌ বিনি উপরে চুমিনো রাজা রিহা সিপিএম 35 বছর রিহা সিপিএম ক্ষমতা রিহা চালাউনাय समाव बेनि हा बांलादेशनि फायनाय आबो मये दिनै बो हावो द्रौदे दंनाय ना बहानो सिखमानाय बहानो सिखमानाय दे ना बहानो रक्षा खेनाय दे लोग बीजेपी बुथ दिनाय दे बीजेपी बुथ दिनाय दे सीपीएम बुथ दिनाय दे कांग्रेस बुथ दिनाय दे ब्रावा बुथ दिनाय ब्रावा बुथ दिनाय हामा यतनो आबो मै आं मा सावो जो बो एडीसी माइमो बो एडीसी हावा बाय फाया बो एडीसी थइबाय स्लाइ दैमा एडीसी त्रिपुरा राज्य उपजाति যুব সমিতি 1967 इंराजी जन्म लाये এই त्रिपुरा राज्य न जों जेनेरेल पाइनाय आहिजे जों एडीसी खावरि दिहे आंदोलन खिमाबाय 14-15 বছর आंदोलन खेया কত জানেবা কত থইহা 80 সন দাঙ্গা খেয়া 80 সন দাঙ্গা খেয়াবো পাহাড়ি যদি ওয়াইসারি নৌ সবাইকে বাঙালি গড় যদি 80 সনে পাহাড়ি যদি বাঙালি গড় পুরে পাহাড়ি যদি বাঙালিকে কেটে ফেলে পাহাড়িকে গড় কে পুরছে পাহাড়ি তো গড় পুরা দেয় না পাহাড়িকে কে কাটছে পাহাড়ি তো কাটে না এই জন্য জেলখানাতে কে আছে শুধু ট্রাইবেল জেলখানা তুই বাঙালি কেন জেলখানা হয় না ওয়াইসার অনেক মঞ্জের চই আউফি এই হাওয়া ওয়াইসা পাহাড়ি যদি দাঙ্গা না হয় কে ওয়াইসাবু চিল পাহাড়ি তাইও ওয়াইসাবু চিল ব্রনি নৌ সাবো আবং সমান আইন মাইয়া চুম বিচার মাইয়া দাখুরং খুরো বো এডিশনাল রক্ষা খেনকে চুম মহারাষ্ট্র লগে মারি নাই মহারাষ্ট্র যদি লগে এরি আইকে মহারাষ্ট্রে সবাই আন্দোলন খেনাই মহারাষ্ট্রে সবাই আন্দোলন খেনাই মহারাষ্ট্র লগে চুম তংয়ে जोंनि যুব সমিতি এডিশনাল লাখ হইনা হা আবো তা মহারাজ ফাইয়ে এডিসি 42 বছর ক্ষমতা ফায়া চুনো চু অধিক ক্ষমতা মাইয়া ডাইরেক্ট ফান্ড মাইয়া ল্যান্ড পাওয়ার মাইয়া রাং বাবাইয়া রি বাবাইয়া হানি মুখে মাইয়া এই মহারাষ্ট্র চুন লগে রিয়ে মহারাষ্ট্র লগে রিয়ে চিনি পাওয়ার লাখে সব কিছু চুমাই নাই হানি মুখে মাই নাই চাকরি ফাইব চাকরি বামাই নাই নৌ ফাইব নৌ বামাই নাই আবো ময়ে যত ন তেরা ক্লমো আসে সানাই কপাই হা হামাই বেলে না হামবাই তাও আং কাবক নাই খরং ঘটক এই আমখই না সাউদি চিনি মান গনা ক্যান্ডিডেট শ্রী সুজয় ত্রিপুরাসা বিংবাগাই কপ থেয়া দেন বাগান কাবগো যতন সাজা কাম পয়লাং চিনি হাবু বাগ্রাং মনো খ্লমং ইয়াফারাং মুচঙ্গু जेफ्रु 2021 व फर्स्ट ते प्रमोटर संजाखा आफ्रो सुरु बुबाग्रानो खरकसन आइसे आं आगिफ्रु पॉलिटिक्स नि कैसा हापरा हाबना मुचुंगिया गोबां बर' साव डार्टी पॉलिटिक्स एकदम जागात जाया हिनै हाइफानो दो फानो थानानि बागि जेफ्रु बुबाग्रा खरं तिसाखा आफ्रु डिसिजन मानाखा बुबाग्रानो लगे मारिस नायनि आफ्रु सिबि ताबुक जरा जे बुबाग्रानि दागि मुंबाय जे बुबाग्रानि मुंबाय न ताबुक जरा हिमी फायो आनि बुसकांगो गोबां लिडार जों मानो हाइफानो आनि बागै खरकसन लिडार आबुं खाथिनि बुबाग्रा आं नाहारै सुरु बुबाग्रानो नाहारै सिमिनो आं सामुं ख्लायनाय बुसकांगोबो बुबाग्रानि दागि मुंबाय सिमिनो सामुं ख्लायनाय दिनै ताबुक सानो मुचुङो बुबाग्रानो बेलेखेनो बोखाबाय हामजागो जलिसे बुबाग्रा राम खांखे बिनो हनुमान नंगे आं तंना मुचुङो हायनि बागै थांनाय जेफ्रु कैंडिडेट हिनी डिक्लेयर खालायजाखा गोबां पलिटिकल पार्टी
ano Facebook WhatsApp te kebang message sohor ka kebang ane moral no down khaina ni naika haifano ang saimano borok to hai politics khaina nai jati bai jati no phelaina nai tongo जों बुजिनानै नांगौ जेफ्रो भारत सादे नोंना सिगांगो आगिनि जुगाव इंग्रेज रक जे हिंदू मुस्लिम हिनै डिविजन डिवाइड खाइक्लां थामानि अब 20 ताबुक बो ओ जराव 70-80 बছর পরে ফানো अब 20 ताफान हामयाको enga ए पॉलिटिक्स ओ डाटी पॉलिटिक्स तिनी उच्च रियां जमातिया देबरमाइनि सिगागि तनमानि ओ 20 तो जरिसे जों दाजा खांगाखे তাই 20-30 বছর পরেও জাতি বাই জাতি जों माखां नाले मांगलाक जाति बाय जाति जों पारा काले मांगलाक हाइनो बागे अम हाय पॉलिटिक्स नो जों जागारिया जेरै तिप्रासा एलाकाव अम हाय राजनीति न जों कुनु दिन जागारिगलाक अब जेरै पाब्लिक रो काम गरे साइमानो हाइनो बागे जेफोरन सिबि कैंडिडेट हिने डिक्लेयर खालायजाखा thousands and thousands हाजार ने उपलकर दिनै रिसिभ मा खालायगा गोबां मा पाराव ताबो बो रिक्वेस्ट खाइ दङ चिनि पाराव फायदि थाङि मानबाय यां थांगा अब सुजय उच्चैना हामजां माने बागिया बुबाग्राना हामजां माने बागिसे बुबाग्रानि वारियर खरकसा रहरजां माने न नायना मुचुक माने बागै गोबां मा कल खायजा गायसि हायनो बागै दिनै जतनि बुसकांगो आं मखौनो साना मुचुंगो आं दिनै अ जागाव सुदु सुजय उच्चैया आं सुजय देबबर्मा आं सुजय रिया आं सुजय जमातिया आं सुजय त्रिपुरा आं सुजय चाकमा आं सुजय मक आं सुजय दालक आं सुजय मौसम आं सुजय कलय सबसे इम्पोर्टेंट जतन लाइक नांगौ माने गांके आं सुजय तिप्रासा डॉक्यूमेंट्स जैसे बोले सही तुम तो बखांगाय आं तिप्रासासी हायनो बागै ताबुबो तिप्रासा आगिबो तिप्रासा बुसकांगबो तिप्रासा नों सामंख्लायनाय अकक साविनां पारिनाय बुसकांगो जे बुबाग्रान कक दागि मुंबाय न सामंख्लाय थांनाय अक्रानि दागि मुंबाय सामंख्लाय थांनाय दिनै आं अ जागा बाचायनो सावो आं पलिटिक्स रोंया आं राजनीति रोंया आं जे दागि मानि आबन मटिस सामं थांथानाय सुजा लामानो न नाय सामंख्लायनाय आसु कक साविनां पारिसिनाय चिनि तिप्रासा दफा कप्लाइं थुं चिनि तिप्रासा दफा थानसांनि तंथुं इंके चिनि बुबाग्रानि तिदुल मुंबाय जों तिप्रासारो कुचु काथुं बुसकांगो जे चिनि हाबा नाय दंमानि चिनि सामं तांना नाय दंमानि आबनो जों कप्लाइं थुं बुबाग्रा आयु कलकनि तंथुं तिप्रासा दफा फियक जाथुं हामबाय बोलायना हामबाय चिनि बरम गोनां सुजय तिप्रासानो बकक थाइजा थाइजा नारमागै ताबो फायदि जों जस खालायगोन किसाना पास खालायना ना एफएम रेडी ना एफएम रेडी ना हेगा ताबो नाय चिनि एफएम जथाया फाय स्टेशन फायनि बागै लाबो ना खोलानि बिगै बारे रिसा कान्डना बागै आं कल ताको एफएम बुरुनो रिसा कान्डना बागै बरामना बागै पार्के जोरान जोरान या फार खोला मनि ता ठोक दे भिड़ा हेलो अच्छा केहा गाबामु जां गेलेरि तनेरावनो जायावो रम सिंह हा फाइ ख्रुमाइखे एक जायबो ताखुराव नरावनो हेलो काम दे तुम पाय पा प्रि खाकजां सवाखे खना बैनो काम तो पाइ बाय द अच्छा चुंचो तो महाराजाने सपोर्ट दर्शिना आज या गोले सपोर्ट किया ना हमरा खरा पाया तो महाराजाने सपोर्ट दर्दे नो चले जाओ महाराजाने सपोर्ट दर्दे यस अच्छा abang ke chung tawa ano to na sikna ang to ne daya rsa ne hase
ओइ आने आं तो गाव साय आरो जानायसे माने राय सानाखै ना ओके Tolong pergi tak kau please come in Hambai. Ha, tahu tu jawab dah tu lagi. Tahu tu jawab dah tu lagi. Ha, kamu nak? Jawab tu. Asal lagi. Jotora atu nabagai kabak tagu. Tabak sini hani bapa kerakok sarai. Jotora koi nai asu nabagai sini hani bapa kerane kok narai sih joto. যারা বাইরে তংনাই রক যত ফিশিং হামনা বাগে কবক জাগো
yang ni kamera off hong jak battery mana jadi ana battery tu जरा कुरुई मुझे अपना स्पीच को कम रखना पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आने वाला है। सबसे पहले आं पुइला नरकनो जत्न न तिप्रासानो खुलुंग मास कांगिया फारो कुलुंखा जूजू नमस्कार। यहाँ में जो अपने मुसलमान हैं सलाम अलैकुम। आंग बेसिक ऑक्सागला ये निर्वाचन में इलेक्शन में मेरा तिप्रासा नुंगसाई मनो सबो का हम सबो हमिया यू ऑल नो आप लोग जानता है कौन अच्छा है कौन खतरनाक है। I love you too. हम सिंह यहाँ हो तो अशिरम हिरणमय कहाँ है? सुजय आ पाओ, पठान आ पाओ, मनिहार आ पाओ, एनर्जी आप भी आ जाओ। पवित्र भक्ति, ओ पवित्र भक्ति, लाम सगो प्लीज कम। अमृता चकमा कहाँ है? मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। अपना तिप्रासा को थ्रू द मीडिया ऑल्सो, ये लास्ट स्पीच है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। हम सिंह, आपका लास्ट नाम क्या है? रियान? रियान तिप्रासा। मनिहार? देववर्मा तिप्रासा। सिर्फ देववर्मा बोलो, हम बोलेगा तिप्रासा। पवित्र भक्ति यहाँ ना, हमारा बुमा, मेरा माँ का उम्र का है पवित्र भक्ति। क्या नाम है पवित्र भक्ति? जमातिया। ये क्या नाम है आपका बताओ? जूजू चाकमा। जमातिया तिप्रासा। सुजय उत्सव त्रिप्रासा। एनर्जी देवी त्रिपुरा। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। আগরতলাতে রাস্তাতে ওনার সামনে রেখে দাও, কেউ জানবে না কে জমতি আছে, কেউ চাকমা আছে, কেউ মগ আছে, কেউ উচ্চই আছে, কেউ রিয়াং আছে। আপনার নতুন বাজার মালবাসাতে অনেক লিডার বলে কি আমি এই হিরণময় ভাইরি আসলে মাও না ধর পিছিয়ে बैठे গেছে। प्रॉब्लम की আছে? प्रॉब्लम लीडर में है रे। पब्लिक ठीक है, हमारा तिप्रासा, हम सिंह, अशिराम, आपका रियांग का बच्चा भी गरीब है कि नहीं? मनिहार देव वर्मा का बच्चा भी गरीब है। पवित्र भक्ति जमतिया का बच्चा भी गरीब है। पठान, उच्चय बाबू, अमृत बाबू, चाकमा का बच्चा भी गरीब, त्रिपुरा का बच्चा भी गरीब, रांखोल का बच्चा भी गरीब, कोलोई का बच्चा भी गरीब, वो अपना गोरा गप्पा से सुरजीत महाराज, आपका गारो का बच्चा भी गरीब। लेकिन हम लोग
अपना बच्चा के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये बुद्ध भगवान को प्रार्थना करता है, ये TUJS करता था, ये मोथा करता है, कोई CPM करता था, कोई BJP करता है, कोई कांग्रेस करता है। अरे माय डियर तिप्रासा, माय बुकुंग बारा, नारबुंग, नागबादी, यहाँ में BJP का भी तिप्रासा गरीब है, CPM का भी तिप्रासा गरीब है, कांग्रेस का बच्चा भी तिप्रासा गरीब है, IPFT का भी तिप्रासा गरीब है, मोथा का भी गरीब है। लेकिन आप लोगों का थानसा नहीं हो रहा है ना, तो आप लोग पार्टी कर रहा है। जिस दिन आप लोगों का एक योद्धा थानसा हो जाएगा ना, मानिक शाह या कोई भी मानिक सरकार, कोई भी आपको गरीब नहीं रख सकेगा, मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं। 75 साल से आपने पार्टी के लिए फाइट किया। एक बाप ने कभी CPM के लिए फाइट किया, तो कांग्रेस के लिए फाइट किया, तो INPT, TUJS के लिए फाइट किया। 75 साल से आपने पार्टी के लिए फाइट किया, मां ने पार्टी के लिए फाइट किया। लेकिन मेरा तिप्रासा लोग, आप लोग कभी भी अपना बच्चा सेकला सिकली का भविष्य के लिए फाइट नहीं किया। इसके लिए आज कोरबुक में, अपना पहाड़पुर में, नतुन बाजार में, मालबासा में, तियारी मायरांग में हम लोगों का रास्ता नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। तभी भी आपने कभी भी तिप्रासा एक लोग तो नहीं बोला, आपने वंदे मातरम बोला, भारत माता की जय बोला, लाल सलाम बोला। लेकिन अपना बच्चा के लिए आयुक लोग तो कभी नहीं बोला। अगर आप लोग अपना सेकला सिकली बच्चा का परवाह करता ना, तो आप लोग चकमा, देपरमा, कोलोय, रियांग, उच्चोय, जमतिया बन के फाइट नहीं करता। आप लोग बुकुंग बारा, नागबादी बन के फाइट करता है। लेकिन हम लोग ये बात नहीं समझ सकते। आज एक जगह में है त्रिपुरा का मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह, एक जगह में है हा बागरा, आपका प्रद्योत विक्रम मानिक। प्रोफेसर डॉक्टर मिस्टर मानिक शाह ওনার বক্তব্য কি আছে, তুমি আমাদের ভোট না করলে তোমার বাড়িতে জল আসবে না, তুমি বিজেপির ভোট না করলে চাকরি পাওয়া যাবে না, তুমি আমাদের ভোট না করলে তুমি তোমাদের স্ক্রিপ্ট যেই হো আমি দেব না, 100 সাল দেব না, তুমি আমাদের ভোট না করলে তোমার পাক্কা मकान হবে না। ये मुख्यमंत्री है कि डिक्टेटर है रे? तुम हमको वोट जब तक हम तुमको वोट नहीं करेगा तुम ये नहीं देगा, तुम भगवान है क्या रे? पहले काम करो तब वोट मांगो, ठीक है कि नहीं? और एक तरफ में आपका हा बागरा जो बोल रहा है अलायंस नहीं किया क्योंकि उसने तिप्रासा अकॉर्ड को इंप्लीमेंट नहीं किया। हमने बोला पहले अधिकार दो, पहले बच्चे को स्कूल दो, पहले गांव में पानी दो, दुई दो, पहले हॉस्पिटल ठीक से करो, पहले रास्ता बनाओ, पहले नौकरी दो, पहले पॉलिटिकल राइट्स दो, पहले डायरेक्ट फंडिंग दो, पहले अपना भूमि का हा का अधिकार दो। लेकिन एक जगह में आपका हा बागरा, एक जगह में मुख्यमंत्री सवाल उठाता है कि तिप्रा मोथा क्या करेगा। लेकिन मैं नतुन बाजार मालबासा से मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं, मेरे संग डिबेट में आओ ना, कोई भी टीवी चैनल यहां में है सामने में। अभी तक
आपने जिसको भी चैलेंज किया है ना, वो राजा का बच्चा नहीं है, तीपरासा नहीं है। आज आपने चैलेंज किया है। ये प्रद्युत विक्रम माणिक्य अंगना रोकना हम जागो, हम आपको प्यार करता है। आपके लिए फाइट करूंगा, मुख्यमंत्री हो या कोई और हो, फाइट करूंगा और फाइट करके पूरा हिंदुस्तान को दिखाऊंगा हम लोगों का तीपरासा लोग। मैं महाराजा वीर विक्रम का नाती हूं, किरीट विक्रम का बेटा हूं। ओए रेवती, तुम मेरा मां को गाली दिया ना, मैं राजमाता विभू कुमारी देवी का बेटा हूं। फेसबुक में, यूट्यूब में गाली देने से आपको लगता है कि आप ताकतवर है, सामने आओ। हम लोग तीपरासा का रक्षा 1000 साल तक किया, ना अंग्रेज हरा सका, ना मुगल हरा सका। आज आपको लगता है कि आप राजनीति करके मेरा तीपरासा, जिसने मुझे प्यार दिया है, मेरा तीपरासा जिसके लिए मैं मर जाऊंगा, अगर आप मेरा तीपरासा मुझे बेइज्जत इंसल्ट करोगे, चैलेंज करोगे, तो फायदे देखा जाएगा। आपने शुरू किया, आपने ये फाइट शुरू किया, खत्म खत्म खत्म। आपने फाइट शुरू किया, खत्म खत्म हम करेंगे। मेरे लिए तो मेरा बुरुई बदली काफी है। 12 तारीख को सुजोय, आप तीपरासा, आई लव यू टू, आई लव यू नॉट हम जागो। आप मुझे बोला ना यू लव मी, आप बोला ना, मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। हिंदी वाला थत्सा सुनना है? যত তিপ্রাসা ন হাম মাগু। হ্যাপি? এভরিবডি ইজ হ্যাপি? আই ডু সো। অনেকে উল্টাপাল্টা বলে, বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সত্যিকারের অর্থেই আং যত তিপ্রাসা ন হাম যোগ। देखो ইলেকশন আমি তো 5 সাল দিয়া পুরো ত্রিপুরাতে ঘুরতেছি। আমার বাংলা পরিষ্কার নেই, আমার ককবরা কাউগুরো কত পরিষ্কার নেই, যেমন हम मागो। पर मैं 5 साल से करबुक में 5-6 बार आया ना, संजय ना, आशी हिरणमय आया ना, हम सिंह अपना, अरे यहाँ में हो ना यार, हीरो फ्लैग लगा के है क्यों आया ना? 5-6 बार, 7 बार, 10 बार आया ना। सुजोय आया ना? हाँ, ये आदमी 5 बार में, अभी इलेक्शन के पहले वो नौतन बाजार में आके बोलता है हम मांगो, ठीक है? तब पैसा फेंकेगा, फेंकेगा, ले लो, बहुत लो, सब लोग पैसा ना लेके अपना बच्चा का शिक्षा के लिए डालो, पैसा ले लो, लेकिन वोट किसको होगा? वोट किसको होगा? गैलरी में तो बोल रहा है कि आप मानिक शाह को वोट करेगा। मानिक शाह को, ठीक, हम मांगो, हम मांगो। किसको वोट करें? आप लोग सब चुप रहो। ये गैलरी में ना जो बैठता है वो ना इधर का है ना उधर का, बीच में बैठा है कि नहीं? अभी उनसे प्रश्न करे, प्रश्न करे। गैलरी, आप किसको वोट करेगा? हमको मोथा या मानिक शाह?
नहीं आप तो गैलरी में नहीं है ना। अभी देखो सब गैलरी की तरफ देखो, सब यहाँ माता इस तरफ करो, सब यहाँ देखो। आपको हम अभी डायरेक्टली पोजीशन में डाल रहे हैं। आप किसको वोट करेगा? जो वहां में नहीं कर रहा है। आप किसको वोट करेगा? तो यहां आ जाओ। सब लोग बुलाओ, यहां से सभी को बुलाओ। आप लोग बुलाओ भाई जी, आप लोग डालो, हम नहीं बुलाएगा, आप लोग बुलाओ। आप लोग नहीं बुलाओ, पब्लिक बुलाओ, पब्लिक बुलाओ। हम 10 तक गिन रहा है, जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बुलाते जाओ, और पीछे में जो है ना, सामने आओ, उसका लो भाई दी। सब लोग, आप लोग सब घूम के बोलो उनको, भाई दी बोलो। ये देख रहा है, ये ड्रोन शॉट है। सब आओ, अरे बुलाओ, आप लोग बुलाओ, घुमा के बुलाओ। आप लोग बुलाओ, पब्लिक बुलाओ। वहां से पब्लिक है, आप लोग बुलाओ। खत्म कर रहा है। अभी मैं कुछ और अच्छा बोलता तो खत्म नहीं होता। सब लोग खड़ा हो। FM ब्रो, हरी मैं बोलता हूं एक आवाज में, FM खक्चंहा बुकुंग बारा के लिए। हाँ, मैं बोलूंगा टिपरासा, आप लोग बोलेंगे टिपरासा। जोर से। हाँ, टिपरासा। अच्छा, किसको वोट करेगा? अगर बीजेपी को वोट करेगा तो बीजेपी को वोट करेगा, मोथा को वोट करेगा, बीजेपी को वोट करेगा, मोथा को करेगा। नाउ सब लोग, एवरीवन, जतन हम भाई कम से और ये सब इसको कोई पैसा करके मारा तो थाई मारा हाफांग हटाया पट्टो फुल चास होंगे हाफांग हम भाई हाँ बच्चा
Today, the campaign has come to end. What is the mood of the people? How do you see into the entire campaign? I am very grateful to the people for showing us the love and the support that they have done. And I am very happy with the response of our people. It seems, what are the issues? And it seems it's a fight between a section of BJP, particularly the Chief Minister and Pradyut Kishore Dev Burma. I do believe that there are many good people in BJP. I also believe that the Chief Minister is working at the interest of 2 or 3 people who have joined in from the CPIM. And instead of targeting the communists, they've decided to break and target their own alliance partner. And the public have realized that, and they will get their answer on the 12th and when the results come out on the 17th. Maharaj, Chief Minister has termed TMP as Tripura Marbeat Party. So, You know, there's not the BJP party on the whole. There are many good people in the BJP. As I said, Biplab De, Pratima Bhaumik, Ratan Lal Nath, Sushanto Chaudhary, Deputy Speaker Ram Prasad Pal, Pranajit Singh Rai. There are many good people in the BJP. The problem is 1 or 2 leaders from the CPM who have joined the BJP who are advising the Chief Minister. So the Chief Minister will be there, no? I don't know. That is for the BJP to decide. That is the internal matter of the BJP. All I can say is that I don't judge everyone with one color. Like abhi inhone bola ki हमें कैसे विश्वास होगा कि वो हमारे लिए प्यार करते हैं, हमें प्यार करते हैं और हमारे लिए काम करना चाहते हैं. So if you come to power this time in the TTADC, what are the challenges and how you are going to face and resolve the problems? What will be your priorities? We will do what we have to. But believe me, ADC is a semi-finals. VC will happen very shortly. और उसके बाद 28 में हम दिखाएंगे कि हमने ईमानदारी से अपने लोगों के लिए काम किया और कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, धोखा नहीं दिया. Thank you very much. Chief Minister from the indigenous people this time, 28 में? Well, I think that we have had somebody from Bihar as a Chief Minister,
we've had Bengalis as Chief Minister, we have had Dashrath Deb as Chief Minister. And I think after a gap of almost 35 years, in last 75 years, we've had just one Chief Minister. So I think to ask for that does not mean that I'm against any other community. I would also welcome if you have a capable Manipuri leader. I would respect if there's a very capable Bishnupriya leader or a Mizo leader or a Chakma leader, so or a Bengali leader. So I want someone capable from the Tiprasa community to head, so that we can articulate our pain, our problems, and also solve our children's future along with all the other population in Tripura in a secular manner, in a fair manner, without taking any sides. The unfortunate part is that there is a section of people in Tripura who believe that they can control the lives of the indigenous people. 2026 में उन्होंने स्टार्ट किया, हम खत्म करेंगे. Thank you. इतना भारी माइकलै मासी लग hai log lang man aku lima ke lu langsar mai অমল তোর দাদা না কেবল দুইটা মানে দুজন কথা আই থাকবো তাই কেন তুই জানতে এনে নব candidate